O te whatara whātu le nei tai au, le lofa malanga leo le tua, o te mai lo soifua mlo ola, o tātou tue whailoa i lungo pēr o le ea, o le asonga fua, o le aso sifuru ma le tolu o le masina o a perila, lua a whelua sifuru ma le ono, o le awaunanga ma le tautua amata le si ufonga le lamua. Ai alo mai loa o le tātou sānu ngā loto le nei tai au, ta ia le sunga le whawhiangainga, pasta whaalua tele, ape talo sanga savea, mai le Sāmoa Holy Valley Assembly of God, ia mai i le nuu Apahat, ia usi maia le whaafonga. Ia, malei fua maia Sāmoa i nei tai au manuia. I o malo a fua ua malo a maua. Ina ua lolo le langi o le tamao i le langi. Ia mawhanguina i lona nganga pa ia o tātou nganga. Le o tātou ala mai ai le nei tai au manuia ma le file mu. I lava ina lo wao ngā luenga mamana le tua. Ia e ia le tua i le lima taitaina o lo tau soifua manuia. No manatu le Sāmoa o matuao no mea. Ia mawala ngā te tawai o no wala watu le nei tai au. O maia se o tātou tāpua i atu i le tua. O le tāpua inga i le suafa ma malu le ainga tua i le langi. I le tua le tamā, le tua le alo, ma le tua le angano pa ia. Le tuai, i e whaia se loto ma mā mo au, ma ia e whāwhauina se loto mau i to tonu i atea. Aua e te la fo ina au i au luma, awa foi e te ave se ina loa nganga pa ia i ata. Ia e whafoisia mai i ata u, le oli o le olatanga mai i ate oi. Ma ia e ta ofi mawina foi o a, ma le loto fia. Si o tātou te tano. O mātou whātangi si a ina, lo mana nganga pa ia. Ina ia ea fio whapto mai ile nei tai au fau. Se ie mulu au fueina o mātou loto tāpua iatu i ate oe. Loma malu e te ulu mātā folau ina ai o mātou tangata lino. Ina ia i loe o tangata whātua tua o no tāpua iatu i ate oe. Ile anganga ma le whamahoni. Ia e amataina le nei sauninga o le awhai nei. Ma ia e whaiwina fo i le viinga ia te oe. Loma malu malo tamao aina. Ia si o mia ina i pēr lo mātou wola au mau i le nei laulangi. A wola atu le nei te talo ia te oe Jesu lo mātou li ima le mātou whaola. Amen. O le viinga o le atua, wa saunia ina mo i tātou i le nei tai au.
tusi faitau o filifiliaina mo nei taiao. Baua mai aini manatu al tala lei. Na ti tapena ina aile si o manga o tangata ala usuatu I feau. Mangalua ngati tofi o nei aso. Ao se fasiri ngā malosi fo I mo le tāpua inga. Ie uma o le apole fala ma I aiuli nei aso. Ma I lātou ma foi o le atu I fale ma ai nei aso ma o lātou whaatuni ngā watu I le tatalo I nei taiao. Ia ma o lātou a samo I le langi na iauli masao fe au ma ngā luenga tutofi o nei taiao. Tuse faitau filifilia o nei taiao le maua le kenese I lona mtau poetolu. Te faitauina se faiupo etasi o faiupo le se fulu. Natali mai lea o ia o na ufalongo atu I lo sifonga I le whātoanga. O na ufefe ai lea. Ngua wa ole lava lava. O na o lafi ai lea. Si o tātou talo. E mangu le mutia e to ulu lona funga. O le afionga o tātou tua. Tu maulea e whawawau. Launga I le swafa mamalo le tual tama le alo ma le angango pa ia. Amen. Na tali mai le o ia, na o whanongo atu I lo sifu fonga I le whātoanga, o na o fefe ai lea. A wawa o le lama lava, o na o lafi ai lea. Olua I upu na pauma I le fufonga le ulua I tangata sa whaia I le tua. Ina ua fesilingi a ina o ia I le tua, o na le whaatino ina o na tiute ngalue. Sa to tofi ai o ia, ma valawina ai o ia I le tua. Man tua mai foi Sāmoa, o uma o na mamanuina I le tua le ala fua ma le whaasino manga, Sa vali ai tangata ola ma uma waile tangata ola I le aso ma le aso. Afo mai le fasino manga Sāmoa ke nese lua lona whaiupo esfunumalilima fa mai wa ame foi le tangata I ova le tua ma ua tuu ia te ia I le whatoanga I e tena e ngā lue ai ma leo ai. Lona wina. Wa ave le tua le tangata I e tena, ina ia ona ngalua ina le ulua I lalolangi, ma ia ona leo ina le ulua I lalolangi. Wa whape nao se ata na lafo ia mai le tala le lei mai le langi, ina ia mamanu ina ai le ala e muli tai atuai. Lo tātou wola u mau I le nei o langa I le tau mau. Ina ia tātou leo ina ma ngā lulue, ina ia tina ina ma leo ina ma ngā lue ina, lo tātou lalolangi o lo tātou ola I nei. Le winga leo le tātou wala usua I fo I fe auto tofi o nei taiao. Peita iane Sāmoa I nei taiao. O leo le vainga lau tele le tau ave ina, ma le tau ava me ina, ma le whaatino ina. Ma ua o ia tu la fono whaavai o le au nganga, ina ua anga ma se sei, le whaatino ina I tangata, o le leo ina ma le ngalua ina o le au nganga. Le winga leo le tātou tusi whaitau o nei taiao, ke ne se tonu alona whaiupa se fulu, na au whaalongo atu I lausi ufofonga I le langi, o na au fefe ai lea. A wawa au le lava, o na au lafi ai lea. O le fesili. Wa fefe ea ai se a le tangata. Pe wa fefe ea ina waia whaalongo atu I le si ufofonga o le tu. Pe ua fefe ea ina ua ia iloa ua ona le lava. O le autua ma faufonga o le tala le lei whasoa le nei aso Sāmoa, ia mulu au whaina ailo sa folau le nei aso, ma olo pito wa aina ia uli ma saonga le muai, le sauni atu ngā luenga totofi o le nei aso,
whaupuina whapea, whatoilalo lo tangata loto fefe. Mwangangana masani o na e whaalongo iai, ele leile tau whafefe, ai leanga le mata fefe. Ai whiololo le mata fefe, i le ola pala ai, ma le loto fefe. O le loto fefe o tangata, o se maenga o le natura soifua o tangata, e ola mai lava maia, mau maia i le lalolangi le nei. Iai ni suenga wha mauina e whapea, e fitu ni maenga te telo o manga o tangata ola, e awhia tele i le malosi anga o le fefe. Fefe pe a uti le whasoa ala i tupe maltamao a inga. Fefe pe a o mai ki ngā o le ola nei. Fefe pe a whaale tonu ngā luenga. Fefe i whawhita uli le vāo mātua. Fefe i so tanga whaale a inga. Fefe nei me ane wa whaale tonu le numanai. Pia le tātou mōli mawina nei vai tau. Male maenga e fitu e silio na fefe e tangatola. Fefe leoti. O le fefe la Sāmoa, o le itu taua malosi e mate whaaleanga ina le ola o tangata. O le fefe Sāmoa, o se maenga au e o whaafua se ianela na oso whainga i le tangata. O le fefe Sāmoa, o whatu saina, o se mai lei anganata, na te mai leia, le file mua tangata soifua. O le fefe Sāmoa, e mawhai ona ia so sofaina le tamali i anga o tangata, ona ia ave whatangata o taua ina lea. O le soifuanga whakerisiano so se tangata ola. Tātou wama ai i taua o lo te tupu mai nei. Sauni atu Sāmoa e te alau su atu i ngā luenga o nei aso. O le fautuanga le tala le lei. Se i eto e tuane lava i le to'o, ma se i eto e tepa ne lava i le ata, ma se i eto e seu sila ne lava, nei me ane. Ua sa tia e le fefelo whaasino manga, au e ala usu atu i fe au mga luenga masani o le aso nei. O le misili. Pe o le la se tali mai o le tala le lei. E mawhai ai o nei a fufo ina le loto fefe le nei tai au. Pe o le se feso soani whaasoa mai a le tala le lei. Ina ia whaatoi lalo ina le loto fefe o tangata. Ma nei o i o le whaasoa le apostolo Paulo Tulsi Masani. Talinga whaatangi au e launga ina i telo taimi. Nai le efeso e ono whai upasutasi. Whamai ia o ofu o tau i ofu tau ato toa mai le tua. Ina i o tau mawhaia ona te te atu i tonga fiti o te apono. Whai upasufa. Whamai o le nei. I nā te o tau mawia o tau. Fusia o tau surunga titi le whamaoni. I o ofu foi o tau i le ufi whatawhata o le amiotonu. Whai upasulima. Mai a whaase mahina o tau wae. I le sau minga o le tala le lei. E whai mai le whai upasful ma le ono. I a whao pōpo i nā mea uma. Ona e tango atu i le tali pupuni o le whaatua tau te mawhai ai. Ona tineia. O whana mu malama a lo leanga. O lono winga, o le tali o le tala le lei. O le tātou ola whaatua atu i le tua. A e vai le asolo nei ona o le fefe. Ofu i ofu tau ato mai le tua. Na ia fusia. Lou sunu ngā titi le whamaoni. Ma le tali pupuni o le whaatua. Na te toi whaafoisia ina le whaamalosia ina oi. A foi e whaafale pui ina lo saultonga le fefe il nei aso. Ofu le ufi fata o le amiotonu, ma le tali pupuni o le whaatua,
e nate toe whaasao lotoina oe. A whai fo i te whewhe o no mai o le tino ile nei asu. Ia whaase mahina o i se mai le sau ninga o le tala le lei o le file mo. Ma le tali pupuni o le whaatua na te whaamalo ina oe. So mai Isaia le perfecta. Isaia whaasu tolu whai upu mua. Au ar whewhe. A wau au whaatawina oe. Wa au wala au wina oe i lou lama ingoa. A eso po i hatu mai tafe au te iate oe. A eso po i hatu mai e lelo fi oe. A esa vali to tono le afi e le muai oe. E le eso sunu ina foi oe. E le mumu le afi. La usu male mautinoa Sāmoa i nei taia. E whaatasi le tua ma i tātou. Ia e mautinoa ina le lei. E mua le nganga pa ia mo i tātou. E muli foi fola folanga le nganga pa ia mo i tātou. Nganga pa ia na te whaalau le leo tātou ala umai le nei aso laulo wāma le matangi. O le nganga pa ia wa o se motu ola o afi tutu mo sae. E ati afi ai lelo to whewhe o le tangata. O le afi leo le nganga pa ia. Ma ia su sunu ina loto whewhe ma loto le mautono Israelu. A o lato laulo tutu ai le au waio i ortana. Ma o lato to e tō mana tu natu. Pe solo muli le savalinga ona le mata whewhe. Pe sava vali pe iluma ona o le loto te tele. Peita iane. O le folanga mo le nuu folaina. O le savali pe iluma. A whaia tātou whaatanga le loto whewhe, o le a whanawina lo tātou mata whewhe. Ma ia whanawina mai lo tātou tau whawhewhe. Whewhe la Sāmoa ma le mata whewhe Sāmoa ma le tau whawhewhe Sāmoa. O le aona matua lo lomi ina i tātou. Ina ia tātou matua ma le lemo, ma ia tātou matua ma ngoto ifo. Ise lalo langi wale haiso na whamoe moe. Fe autau moli o le tala lelei. E ta pena ina ailo wala usi fe au mga luenga o nei aso. Fai oe se whainga ma se ngai o inga. E te whaofi atu ailo sa folau. E te alo ina aile o ngā sami tā lingolingoa. Se iona whaamalo sia ina, ma tofo ina. Po feo i aile fua whātautau, o lou loto whewhe i le nei tau. Le winga leo le lautuse, salamo, sumalu, vai peono, o loo i a te au i ova, o te le whewhe ai. Se a se mea whaia e tangata i a tau, o le whaatua i a i ova, e sili lea i le whaalangolango i le tangata. Ia manu te leina fe au mga luenga o le yasu. Tau tai le tua mo i tātou. Se o tātou whaiu i le tala. Mātou whafta ia pēr oia nganga paia o no lau upul nei tai au. A o mai, ma whamanatu mai. Ina ia lava tāpena ina lo mātou wola saunga le muma le ola fia i nei o langa i le tō mau. O le upolo iai lo mātou whamanga lo ina. Upolo iai lo mātou wola whamalo loin. Upolo iai whamanianga mo i mātou malava. Whawhetai a wā mātou te mauti no ina. E la nea ngā luenga whai au tangata ngā lulue. Pea e mua au, wa muli au lau o fio. A wale whati no ina o mātou whaiva ngā lulue. Mātou te talo, mana tua Sāmoa no mātou atunu. Whamanuia le whainga māloa e filifilia e ta ina Sāmoa. Whailoa i ona tai o lo soifua o le whamasino a mi o tonu. E te whamasino ina o e ola a toa mai uoti. Whamanuia whai nei atu nua ni silo lo ia vai tamaina. Lo mātou wola o le mātou sa ili manuia. Whamone mole nganga paia. Ia e whatala lehina tai o New Zealand. Ina ia taita ina nei atu no. Ile alofa ma le file mu. Ina ia mātou wola sa loto,
ma mātou gola fia. Whamanuia le tāpuinga lau whaingalunga ngā te tofi o le tala le lei. Whamanuia i nai tua asina sino si o mātou atunu o Sāmoa. Whamanuia i le loa Sāmoa atoa i so se tawha le ola nei. Whamanuia i a mātou whanaua whengai ma whainga malolonga mai a o onga. Whamanuia i le pūlenga ma le au whainga luenga o le tio whaasala lau. Maua lo lātou mālosi le tino, sili ta mau a inga whale nganga. Whahau penga ina ai o lātou tiute. Tu maua mai lungo i mātou malava. Le lofa sili sirese oile tua tamale, tua le alo ma le maftanga lilo pai pēa maloa ngana paia. Aua nei motusia mata nei taiao. Se ia o le aso i te toia fio mai ai. Ratu le talo ia te o Yesu. Amen. O le na ua whaafonga na tunu i tātou sauninga loto le nei tai au na te ia le sunga le whaafengainga pasta whaalua tere ape tālo sanga savea mai le Sāmoa Holy Valley Assembly of God i Apahat. Ia, e mole toile ngang whaaftai tele lava le nei tai au whaamalo tā pena le sunga le whaafengainga ia le talo fo i le tunu yang le lei ma whaamanui atu ia manuia tele lava singa mfuafuanga le nei aso whaaftai tele lava mātango fie le ufulfola le tua e ta pena ai le nei aso mfuafua umanava i al tātou tunu. O lusfuru 5 minute o tele fitu a mai al pes whaleanganga. E me le sunga ia vaiu unga fono mawhiti ma le nofualo. E ona so le mal tātou porkalame le atal tāiau tālo falava. Mana tu ale
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Tato por kalame le ata le taia o le lewa tato to fe lo ilungo pe o le ea e pe ona malo lo mai fasa longa i le aso faraile alen fa o le tato website fasa longa i le lusu fai tu la por fasu valu tu la tuai mai la vena stona i malasa e le tato to ia le taia fo lo na lo fa no la le ya fa malo fo lo maluia ma le fo i le o por folo le taia o to mto wina i tato uma ya ua le fefe tatou i mea o lo i tauina ai le folaunga o lo iai pele atua le tatou sā ma le tatou folaunga ia o teimi uma o le olanga tatou te leo ai ai tatou whatuatua ia o lo tapu au ina pele o soifua ma lo uola i lona au tau matau o iai le ami o tonu o te whatalofa atuai ma o folofa atuai le tunu o whamalo o folau manuia ia o leo tatou se mai lava i lo ngā tonu al masina o Aperila. Ya o mai la sunga mai se la inga o mai nai tu tatu tu mai tu lo langi lo e mawai ya oni usila le sa valo ia le o i umatangi o le fa le na ngai mai ya u te lo le o mo mali atu ya u te lo vo ya sa ye nei vai nga na fa ino tatu tu Wellington le vai na isa vili mama ya manai timu ya le wa pa ia ni tai au le malama o le asofo fata lofa to ita mamtina matua umalava o le lo le tunu o nei whanau lo i pei mano longa ia fa tol fata lofa i sunga i whawhenga inga mawharitua mano so i fua whawtai mo ngā luenga talo fata lofa i tato umpa anga i Wellington atoa ni usila atoa ia whapea i nisi atunu lo langi o e moma i tato whasa lunga le YouTube, Facebook o tato website ia mal tato frequency ya lo fatu sunga ya Yohane Alsana ma lo lava ya Mark ya Manuel Tayo e Simeona faftai le ya Vanessa ya mese fatu ya ngase ma lo lava faftai ya o Telisia sunga tala lei ya Vika Mackenzie ma lo lava ya Leonsai ma lo le faftai le ya le mafuta mai tatu fasalonga fapea Amelia ya lo fatu ile le Tayo ya ma lo lava le soifua manuia fafowina ya pali ya faftai lava ya lo tele tot por kalame ya te uto umalava ya fa pelfrito ya epi ya lo tele atu manuia fa uma ngalu nga mata rita ya fa solo tatu por kalame eno to luas fudo minuto na tane o le tu la valu telefon tala mai Sāmoa le taya fa fi fianga so fi loi mai le so tala to tala o le tau Fa
O le tātou tala o le tau pēna whaeloa me le official vai tau le soina I timu le nei aso. O I umatangi mai usavili ia ma nei timunga o totoe mai I le whāne sa sau mai fiti, wha solo mai e le tui mātua o gilani. O nei uiau a mata o na whai ui umai. Ia o na mata e leo na langi le leili tau le aso atai au, aso lulu ma le stofi, le asfarile e nei timu. O kapiti manua tu whanganui mataranaki hei nei timu I le so mwha malu malu ma paolo e langi le leili tau maupua taupo e paolo fo nei aso e susu ia iwingo le tau nule Hawks Bay nisi taimi e timu nisi taimi e la ia e ia nei timu I le so waiwa rapa e malolosi sa vili I waiwa rapa le whamawina o tu se lau 2 kilomita I tu la I le nule o Tararua District ia I le taio nei se lau 2 kilomita I le tu la ia o nisi taimi ia malolosi lewa sa vili ia o le malulu le ero whamawina I tu malo nei valuanga I lunga sifulfa ea mafanfana sifuruiva I lunga lus fumalfa au kilani le sof susu ia iwinga le tau I steime wa ia le mato le la tarusia ua taunu umanui atu le malanga na itama lena inei ia na umanfa e atu ia mahala ia lava le mafutanga fia le auso le whae unga le vaiaso alofu te atu la malanga pa whau taunu atu ia na watu la to whaoso ia o le wawaile moto isaute langi le leili tau kala estete ia madaniren ia susu ia iwinga le tau nistaimi e la ia nistaimi e ina timu ina vikakolo ma Queenstown ia langi le leili tau ne le soni ma Picton ia ina timu ina ulatane iai o le manulu o le ea o lo whamawina a mata mai le ono anga ilunga sifultasi ia mafanfana sifumarivalu a solo ilunga luas fulu le moto isaute o leo te lengo le tunu ne yaso e matele ina ia ina timu wha malu le tele o vaenga o le tunu ia I nisi vaenga o le tunu ia e wha iele mata o le la o pia e whai titiria le so luas furuvalu fu le evela lufu lima le mafanfana o le angoto ifo le la le so Wellington le toi 5 minute le ono a ne le fiafi e oso e le la tai au I le toi 2 minute I le fitu tai au tai au o le fua le manulu whamawina I Wellington manutua oi 2 nga ilunga 2 ma le 5 e mafanfana ia o lo whamawina e luas 2 nga ilunga luas 2 ma le 5 I Wellington manutua oi tala o le tai mo le so pe ona whaile mai Wellington e pe le tai le fitu I le tai au nei sua le tai I le 3 minute te le tasi I le auli ia ona toi pe le o le tai I le 1 minute te le fitu na nei le fiafi o polirua ia sua le tai I le 7 minute te le ono nei le tai au pe le tai le te o le 7 I le auli toi sua le tai toi 4 le fitu na nei le fiafi ia o le tala na o le tau ma le tala o le tai o le silfia le atunu ia oie lafo lantupe le tai o po le songfua ia malo lava le au mafola tasi jalan usila maule tupe Australia e valu tasi sene tupe Amerika 5 sene o le tupe fiti le ua tala lua tolu sene ma le tala Sāmoa le tala tala 5 tasi sene le so tala 5 tasi sene ia ma le pa angatonga e tasi tesi ma le lua ono le pa angatonga I le aso nei tala ni usila ia tasi tala ni usila mauna tupe Sāmoa tala 5 tasi sene lo lava le anga le lei ia o le avanoa whamanianga o soifua ia mo I la tau na soifua nei aso tātua uria le aso sifuma le tolu o le masina o a Berila na whapeo nei lo aso soifua ia o e lava ua whapitoa lava oe I le nei aso oe o le tupu ia oe o le masiofo oe o le pernise oe fo ia o le princese o le nei aso ia vi ia le tua no nanga le lei ila na tausinga whapitoa ia te oe wauliel nei tausanga e whapopo I lo soifua o tato emaili na aso whanau at samocapitalradio.co.nz et beafia main whaamanuianga o le tusi waitau o lo maua le tusi le nei salamo e tolu ono fai upo iwa au wā o lo o ia te oe le puna o le ola o lo malama lama mātou te iloa ai le malama lama ana il foi tau le nei aso wa o lo ia te oe le puna o le ola o lo malama lama mātou te iloa ai le malama lama ia o lo whaata tau foi tau le I le atua ai lo whaata tau I tangata ia o le malama lama le o tātou maua mai lo na malama lama lo na winga ia o ia o le puna o le ola o lo na malama lama a whamtala ina le malama lama o lo na poto
Ia, pea tātou whalatalata i le uinga o le upumalama. O lona poto o tātou po poto ai. Ia, siri whai a onga aso ia, wai malama. Ia, e whape nāla, sa ele se me pong sai le poto le tuana o me malama lama, e manuia tele, lo aso i fua le sot pesel nei mo e.
Malo fa tai se me fa fonga le vai foi le tala me na tupu la langi ne yaso tatu dia ia le aso sfulu le tolu a perila. O le solta usanga e tasi valulu iva, o le tula fono le malo pe le tania e ta o le Roman Catholic Relief Act tasi valulu iva. Na tu watu aile ava noa i le fatu tuanga katoliko ia foi le fatu taia ma fa wa ia la tu tapu inga i tonu o le malo o pe le tania. Lalo foi tula fono nei ua faatanga i tangata katoliko o na palota ia ma yeso la tu sui ia pe faatanga foi na tau va e fai masui o le parmene al malo peltania o le sola na pasi el tula fono na tau sanga tasi valulu iva o le aso nei tau sanga tasi iva fa na o sia ile fea ngainga o upu fai ile vao New Zealand ma le malo le o Rusia po Soviet Union o le vatele laso o tanga le lei fa vao malo ile vao ni tunu e lua tātou New Zealand ma Malusia. O le asone nei le tausanga tasi valu fitu tolu. E pe ama le tolu se lau i la tau tangata papa e faa au pengaina. Na faya se ese inga tele po se misa ma tangata Amerika i tonu. O le nuu lea o Louisiana. O le palota na faya i le so na matuave vesi ai lava. E tu sai silia ma le se lau tangata Amerika na mali liwa i le asone nei le fitawinga lea. Ma tangata faa au pengainga papai. Tausanga tasi valu fitu tolu. O le asone nei tausanga tasi iwa ono sfulu. O le urua i satelite lea e faa tonuina. No fuanga po le navigation system. O le malo Amerika e ana e satelite le nei ta o le Transit 1P. Na whana ele vate tea i le so le tausanga tasi iwa ono sfulu. O le sol tausanga tasi iwa ono faa. O le ulua i tangata iai tono ati whanga po le actor o lona ingoa o Sydney Poitier. O ia le ulua i tangata Amerika ua maua le whaelonga leo le Academy Award. I lona tūlanga i tutoru le ata leo le Lilies of the Field. O le whaalua i lea na o fia le filifilinga e whato a maua le ies whaelonga. So le ulua i tangata Amerika le ua maua se whaelonga mai tūwhanga whaelonga o le Academy Award Amerika. I le tausanga tasi iwa fitu na aveli tangata neo Taika Awards, ma tangata pito sili na laititi ua manu malo i se taamirisanga leo le Masters. O le aso nei na tupu ai le tausanga tasi iwa fitu. Ia mana matua hae mai lo tangata leo Taika Awards. Leo tato ilo umale nei tangata le matua leia le talonga o le tapolo. O le so i le tausanga tasi valu i vaono i ni usila nei na whaavai na ili whaalapu pitonga ta o le National Council of Women. E whapea se furu tasi ia vaenga ese po o kulupu o tamaita i no mai whaatasi i le so i kalai estete ma whono ai ma whausia ma whaavai na i loa le National Council of Women i to tono ni usila le tausanga tasi valu i vaono. O le so o le tausanga fau le whaamana tuina le kālena nuu leo Thailand, whapea fau le nuu leo Cambodia. O nei la latou aso o le New Year, ia pe a matai fau le tausanga fau ia atunu. Ia ele o lor teme nei po o toi whaamamaluina. Ia ai o le latou kālena e whapea nā whaamamunga o Thailand ma Cambodia o le asone nei o latou tausanga fau. Toi mo le whapoponga o tātou tala te masani whaafitai. E mawhama tau tua le sifonga le mua leo te valu minuti ana tale o le itu lai valu tātou tana fōm tala mai Sāmoa pio na masani ai. Ia te whamaloa tulu nei tae au. Ia le vendalo o le whatasi mo oe, whapea po fiti. Le whatua ea fwoi mau. Ia o Elena, ia sunga tui, malo lava le o na sai nei aso, ia o fitele atu, ia o achi ati nae. O kilani le mahavuta mai ai, talu sia utaunu atu le malanga tama achi. Ia o fitele atu. Na whae e lelei atu lava tama. Ia e fast furu ia la poona atu malatou. Ia malatou pusa apas furu iwa. Ia manuia tele ia le nei aso le tali mail taunu atu na itama na inei tali lelei ia inei. Ia lelei, neo toi fitu minuti o na tane o le itu la e valu. Whatalo whatu mtoi whamanuia atu le tai amfou nei mtua tausi o lo whawo pia mano longa tamaiti. Ia na elewa aonga tamaiti le asong fua sa ule aso lus fulu. Ia na toi mano lo foi leo tamaiti le aso lufu fitu. O le aso lufu fitu o le masina nei ia e mano lo foi tato. Ia ona o le Anzac Day.
En se te pa ula se lus frulima. Ia e wha mamalu lai lea son fua pe o tula fono foi lea ni usilia lea na whatau. A pa u se aso mano lo i se aso the weekend. Ia na whatau lea i lea son fua na so wai. Ia malo lo e foi la onga mga luenga le se lufu fitu le masina nei. Ia ta pena ia in fuafuanga mao le ainga. Ia pe ofo i o il whalo toina malo matua e vai. Ia mwhais papa kiu na aso. Ia le leila tatu se atu le whawhiwhianga ma le sunga tēnari tautua. Ia le pese na whatuina. Ia le pese le penino tia whau. Ona minuti ona tālo le valu. E whatalo whatwhatpoka la me sunga ia i lei whalili manuia tele le tae au whawhtai le mafuta mai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Lava, lava.
Fifi lava e toi whaatalo whātu le amatango le neiva yaso lo tātu o tunu o, e le whāua wino tātu telefou mai Sāmoa o si mai e le whaafonga. Ua whaasirisila alo ia mai e le teitai o le atunu o la au le mali e tōpula te Valfosi Schmidt, le toi whaao popo ato le isi se lau tā la, e tupe tufa i nātu le tu malo sa whata, mai ne se leni na tu ina maida malo ni usilo se tuwi, o le mangotoa o lato vaaso e sue ngā tei whale o sa whata. E te lele tino i tupe toe e miliona mon tupu. E la sa toe whetu na iai e whainu mele le whautua mai al komiti whapitoa o lo ngafa ma le taupulenga. E tauntu e whaopopo le tupe ina i e whao ngā umar tupe mo le tūmano atoa. O le la ua toe whaopopo se lau tā la. Tu sala e afe se lautala tupe tangata anu umateitasi e to toe lele se lau afe o tupe na o ufa tulanga ina mo nai pisinisi la tau na fia le fionga le pandemia la aule le male topola te Valfosi Schmidt. Ua whai ngā whanoina le kāpeneta i lana whontanga le vai aso o tōna e o le a whatau nuu lavan au maia le vaala o pāsese le sa fuafua e tā ofi ono tūlanga sa wa aia i le saonga le mū, i le sou le vai nuu i upolu masawai. Ai o le fuafuanga te tai o le atunu, taruai o le te leo le se len wa faa luina le waa, o le a au mai ai e sa ili se awa noa e lisi nā tuai, pe wha taui nā tu fo i se tasi nisi atunu, e sa ili mai e le se len e toi wha atumu i le tupe le spa sa wha o ngā ina, mai o le taula vai o le waa e na o le 2 miliona tā la, ai ona o mana onga sa tu i nātu le whainga malo tā wai no lātou whaatau ina mai, sa lai ona o atu lunga le 2 miliona tā la le tau atoa, e pe o le sila fia o le waa o le Contraman Aurora, e na o le 35 minute malangai i le waa muli whanuanga i sal lolonga, a whele o whai o tangate mwhai o na aveina le malanga e tasi, ma ta avale e ono se fulu. Mai le whai loina mai se aso le atau nu mai ai, lea wa fau i lo tātou o tunu. O leo tau nu mai whanua i a tai whau sa songi e lua, o a viso swani mai ai le malo ni usila, i le vaengo le tiute ai mai se fo i le vaengo leo le K9, e viso swani i le ngāruenga, i le mālosio leo mai ai tutonu le atunu o whala au whaasai nai mai se le aisa, na whaala au i loa alo ia i se sao ninga whaapito le vai aso o mawai, le amatai nai o le ngāruenga i a tai whau tā hua, le na wha i loe se fulu wa whetā lani o sila,
Le whaatupenga le taifau e tasi, o nei ese lo na tausinga mai taifau masani, mai ua whaapitoa fo i lantou na malanga tu mai le ofiso leo i Sāmoa, e a o oina le tausinga o ia taifau, e meise le whaatinongo i tu ai ngā ruenga, e le ngata o malaiva ale le whaavau malo lo tātua tunu, e whapena foi i lo tātua wafu whaavau malo i mata autu. O se whasoaswani no whaafitai e lo tātua malo le malo New Zealand, mai o lo oatangi e pia lava ngā lulua so tau au ma le vāvāla nata, o le whainga pa anga a malo e lua. O le vaiaso le nei o le atu ina tua i le whaamasinonga, ia pepa tusia o nisi o vaenga o le tārasanga a le sa a vea masui pāle mi o le atu no, le fionga toe lupe po mule nuku on semo. O lo tārasanga e toe iloilo ina i le whaai unga le whaamasinonga sa tu ina mai, e whaale au ngā ina ilo na no fo le pāle mene. Pei tai o le aso lua le masina le neo a perila, na tuina mai ai le whaai unga le whaamasinonga, ina o tuina atu le tālo sanga le fionga toe lupe, e tau fie le whaatinonga o le whaai unga le whaamasinonga. O le au te lengo le tālo sanga toe lupe, ina iawe ese le whaai unga le whaamasinonga, na whaia le aso lua se fulma le whaa le masina o mati. Ai o lo iai foi mawaenga o le tālo sanga, e whaasanga le fionga le whaamasino sili sa tiusima teva perese. E tua ia ai le whaai tu awala na whaai unga sa whaatino mua, ai le sila mua ini whaamao ninga. I minute le whaamasino ia J. Harrison na ia whaai loai. E le tāla whenga iona tu lai le tamaita i lo ia sili o lo iai le teminei. Bo o lana panga lo ia sa o la ngā lulue to olua, lea o lo whaawawa na avea malo ia le whionga toi lupe le nei mata opo. Pitai wa tō fia le whaamasino le sa a vea maloia siri mua le malo, sua Helene Walwalk, ma Christopher Finlay. E whaawa wina le nei whaamasinonga, ai teita ia le whionga le whaamasino ia Harrison le mata opo. O le aso lua se fulo le maasina le nei ua fuafuaina, o le ailo ilo le tālo sanga le nei lo na tūlanga pe ave ese, o le whaale au ngā ina o le whae ungan tu ina mai, e le tālo sanga mo whainga pālota, pe amai a ona whaasolo i lea oisi mata opo. O tala fowia, manuia tele le nei aso i fuafuanga la whenga iei mono tātu o tino, whaaso i fuia. Talo falava le whaapoponga mua tala fau mai le si ufafonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso se fulutolo a perila lua a whelua ono. E o mai le awhiawhia na fi uanga i mali atu le a whaawai anu i le tu se sae o le motu i mātu, na lipotia le valu se lau mo na tupo tangata le motu i mātu, na o ese mai mao lato fale, e silia mal se fulu afe a inga na motu sia le elitise, pe ona lipotia le le tio New Zealand. Ua si itia le numero ta o tonga o mata ua ave ele soifua malolo ina i forma i mata tu maoti, e tu sa ai mali poti, ele o ngafatia ele soifua malolo ina New Zealand le whainga o ta o tonga o mata, se iwanga na ua tatala whaasolo atoa au nanga i le whai ungo le vaiaso, whaapea mapo, na fuafua le Health New Zealand, e whaupopo nisi au nanga i le whale maitele i au kilani makalai stete peitai, ele Italiane ina ua fesilingia ele le tio New Zealand i lea vaenga, e valu whale maitu maoti mo matai au kilani ma Northland, na whaiani alato kone karate i lalo le soifua malolo ina New Zealand, mo tausanga e tolu, e fesosoani e whaiaita o tonga mo tangata i le lisi whaatalitali. E lua se fulutolu afe na si iti ai le numero o tangata i whale maitu maoti, e wa ai mata mai le 5 tausanga o toa nai. Si itia i le tolus fultasi afe ono se lau i le tausanga taluai. E toa tele tamaiti ua umi ma tele aso lea o onga, ona onife ese inga i le vao mātua maa onga. Ua wala au i lato e finauina mata upu mo tupulanga talavou, ina ia whaia se au nanga lea i se tutongi, e fesosoani e soa lau pule mata upu ma ale i le vao mātua maa onga. E lua ainga na whilo ai atu ia i le Radio New Zealand, na ave ese ala tau whanau mai i a onga i a Februari, ona e talitonu, ele o ia i se lango a onga, mo mana onga tu mau tamaiti.
Whailo e le komisina mo tamaiti Claire Agmad. O le matawhai o ia o ngā lātou te toi tau mawhai e toi au mai tamaiti ia o ngā peitai e le o mawhai o na whaamaliaina lea vaenga. Whailo e se lo i sinia mo tupulanga talavou Velda Chan. E mawhaiona sa ili e mātua whautuanga mai le komisi moa ia tatau, lātou te iloiloina whai unga e whaia ia o ngā peitai, e le whai ngōwhie o na uia e mātua lea au nanga, o tamaiti autistic e te le ina wheanga i mawhaafita au li whaapea. E ai mātua na lipotia le leitio New Zealand, e fitu vai aso o nofula lata mai le whale, o nana whinau malea onga, ina ia whaamalo sia le lango mo lana tama, e ui na wheso o taifoi i le matanga luenga o a onga. Ua saunoa le ame pasau Iran i New Zealand, Reza Nasahari, o le level awa New Zealand tau fio sofa inga a Amerika ma Israelu ia Iran, ua ia whaawinga ina o lo o langolango ina New Zealand leo sofa inga, ma ua sui ai le so o tanga i le vāo atunu ue lua. Saunoa Hari, ua ia le suinga i le lalolangi le taimi nei, mai ipu lenga i lalo le tula fono, anga ipu lenga o le vāo matua, ua iai lawa fo ia tatau i mālo, la tau te o sofa ia e so o se atunuu e au noa ma se whaatangana. O atunuu e peo Amerika ua la tau whaia o sofa inga wha militeli i a Iran, ma ua manino lava le fete e nai matula fono wha avao mālo uma peitai. E le o whaali se langona te tee i ai o New Zealand i lea vaenga. O le lea i o se talia New Zealand e whaasanga i o sofa inga Amerika ma Israelu. O lona winga o lo o lango i ia o sofa inga. O talanoanga mo se file mui le vao Amerika ma Iran i le asona nafi. E le i maua se mali lienga fau. Pei ona lipotia le leiti o New Zealand. O New Zealand na maasani o na vaaia o se atunu o e whaatupuina le file mu peitai. Ua suia lea vaainga i a Iran i le 5 tausanga ua tuanai. Pei ona saunoa le ame pasau Iran. Sa te ena ele so upu ale matanga luenga o mata upu le vai fafo ma fe whaatawa inga ia wha matalanga. Ma whaapea e tū lawa New Zealand e tausia tū la fono whaavao mālo o lalo o vaenga autu o ana whainga whaavae. Ua mawalawa noe no fotu mawai si tamaitai Sāmoa i New Zealand. Ina ua ia o foewa aia matausia le whanau e toa 5 alona uso ua maliu. Na malanga mai lea tamaitai New Zealand i le luafe lua tolu e tawhao. Mai le iai se wha moe e no fo umi peitai. E tasi le maasina ta lona taunu umai i New Zealand ai maliu whaafua se i loa lona uso. Na a matai ina ona wa aia e le tamaitai Sāmoa le 25 tausanga le matua le whanau toa 5 lona uso. Na te ena e le ofiso New Zealand le talosanga a le tamaitai moana pepano fo mau. Le ana mafuayo na avela na talosanga anga i le whaamasinonga e iloiloina whaaiunga mai mata upu tau i pepa malanga. Na langolango ina maalosi e lona tuangane lana talosanga. Ma whaamatalaina e pele tamaitai o se tina lona lua i tamaiti. O le wii le whanau lona uso o lana tamamoni. Na vae tama mai e lona uso. O te sema i le tausanga taluaina umai le au ngā o lona visa asiasi. Na whaamaunie le whaamasinonga mo mata upu tau i pepa malanga. Le saa o le whaaiunga na whaia e le immigration. Se iwanga na ai ua talia e le minista o ofisa whai pepa malanga ia Erica Stanford lana talosanga i lalo oni ta iala whaapitoa. Na tuina atu le talosanga ia Stanford e ilo, ma ia talia ina i le talosanga ale tamaita a ia Februari, e mawhai ai o na tuina atu iai lana visa no fo mau. Ua lipotia e fo mai o le mafaufau le si itia i lunga o tangata New Zealand, e maua i le popole ma le whaanoa noanga loloto o no le tau o le penisini. Na ta ua i le Peristanial Psychological Society a New Zealand whaapea, ua si itia le numero tangata sa ili fisosoani mo mawhatianga i le mafaufau i le taimi nei. O loo wala au le au whaingaluenga i whale talavai i le whamek, ina ia whaamanino le lei mai le tūlanga o loo iai le sioti o vaila au mafua la au o no le tawa i Iran. Ua lisi ina i le whamek nisi o vaila au ua sioti. E au fia i le isosobide mononitrate ua sioti o no le whaatuai o vaaolo au mai e uta. O lea vaila au na titalaina la toto ina ia ngā solo le leia i le whenga soloa i o le toto i le tino. Masawa i le o ke sene e alui maso le fatu. Whaalia le cannons na tuina atu se tusia le whamek i le Health New Zealand whaatatau i le popo lenga i le sioti o fuala au ona o le tapuni o le vainuu le ewi mai ai uta. O lo o ngā lulu e whaatasi le whamek o le soifua maloloina makamupani e whaamautinua o le leile whaanga solonga
o le kiliwai no fuala au mawaila au. I taalonga, e maua ele manu maloa le awa le hurricanes i le la taalonga ma le blues i le whaiunga o le vaiaso. Manu maloa i ai e whase fululua i le se fuluiva. E tale a whao sidi ai ale hurricanes lua se fulutasi i le se fululua. O le vaiaso nei e whetau i ai le hurricanes ma le Chiefs i Hamiltone. O le taalonga i le vao le Reds ma le Crusaders na manu maloa i le Reds i ai e tolutasi i le lua se fuluono. O le sifina manu maloa i ai e ono lua i le se fulufitu a le Moana Pasifika. Manu maloa le Brumbies i le la taalonga ma le Highlanders se fulufa i le se fulu. O fitina manu maloa i ai e lua se fulufa i le lua se fululua a le Force. Tala fōwia mai le si ufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. O le nau whafonga le tenu I tātou telefou amata o le nei tae ao, ia pe o na tapirina le tumaitai ia ana whaasolo, tātou tala mai le si whonga lau mua Wellington, ia matala mai Sāmoa, sunga ia tāse Salam Sam, tu whafonga le tulai wale tau nei, ia tātou telefou matala mai Sāmoa, 5 minute, te nei le tulai walu, ia, malo lava, malo lava le whamalo si mai le tae ao timu. Ia, malo tasi, whaftai le tua ua tātou e whiloa i le nei yaso, no whapeala e le lava mai. Ia o mawhauwhau a whapea, ia o le uso le o au, o masani me tinga. O le tangata o le olanga nei. E le isi me tinga e le o iai, ia. O le wana ola le olanga. O le tamala o lewa na ola i le olanga, ua tofo I mea whakatā, o tōi puanga. Ia la o mela I o a wha, o I e pe o a wha, le angi I le olanga. Ia o a masani e la uso. Pe le whale na langi, le ngangi le suto ona. Ia whaftai le tua le te iano I matangi ia nangi, vai o ngolwa yaso, I lofo I soifua uauna. Ia, malo lava le wha manosi. Mene le ilmon me vole le se mete fa ia fa moi le ia moni le ma po a fa ngata ia le me vole tate fia tate tu mata ile sia so o te usu mo ia ona o te sangue mo tata le noa ia moni mai upu vole le fa malosi le aso ma le aso ia ma ti la va lo malosi va pe talo 5 after ile li wa fo I me le tangata mate ma futai I taia uma I ni tau tua ia no tangata o le vansa o le langa ma so se mea la tal no mai ia o te foi whaftai le tu le tangata awa alan faila utala o matangi e le te ngana I folau e whai ungol vai aso po a whai nangi o me ia o le man malo I tamati light a le tau moto ilo wa me vale vata tainga a luli tina pian whenga luenga e se tangi to mitile sfutas tau sanga wala ilo to sa ulfale lon tina e se vel malanga la tuneia I au kilani a le tau ngoto ilo wa vidi atu I fa malosi ya malo no ya wa ya tatua ye ne me tupu no ni fita ma ni foi ta na usavaringa I aso mare aso ia fa malu lo foi me foi no feto I foi fa avano ane no telefoni lo so fai tu na ia tele au te minuto video tu va veo so lo let online have ave tu o pu me fa mongo program e te sei na ile tu no malo si yo fa malo ta tu ni ta ya yo fa ta ile tu le mo le so I fo le na ta tu ainga ia nga te ile ia ta tu po wa me ni ta tu ainga isi tu ni usila I umatangi o le whale na mai New Zealand o te lo o Wellington a matanto e vai le la tai ao ia pe fa solo to le fiafi malang le tuai a lo la velon sa I tutu ngalo nga mata le vaiaso le wa te veti o kilani mo ia e pe no timu na sa fia ila to ia mo le le wa le fa le fale pe on ta tu ta pena I fa ingol vaiaso ia tai e sili atu le taulongo mai le vai tau civil defense New Zealand ta pena awa o le talamonia a le ini tau longo vanga le o la tau e tua ia pe a whai nen so I fua o ni mea tau tino ma ni mea umwha pena mea le ninga whai ala tau ngaluenga ia pasi mai lo le vanga le ufasela laule I tātou ia le whai fol tātou tiu te tau longo le tunu ia e mo tātou a le o mai ia o ni tātou wha pe lo le va ai tau pe lo le ufisa fasela laule ai o le ngaluenga na le ufisa le va ai tau civil defense o le malo ni usila o ngalo fa fasela o le
taulongolongo ma matula patainga. Sa ole le. Ale tupu, ale me sili lana longo atu. Ai tupu ele longo atu. Ya. E na vai la tusi ngolim, oila la tusi. Ah, tonua. Ya. Le ale mau me le. E sili al ta pena na ilo le ta pena. Sa. E sili lo mau fa mtalanga na e ta pena le iai. Mana Ya pe fol te mile, o te lorto o te lele ine ni usila ile e yuila toni a fa malo rosi pe ta uale na. Ta ye le fa o fam valelia na ta i dola le ta u ol melo ta longo o le tu e pi mal official va i tau yo taimi uma ki le tio fa longo se di poti mal va i tau e to fo le ta pulo va i tau Sāmoa na vai taimi yo mal taimi ni o va i tau Sāmoa fa mo tu ila manu fa mo ma toke lau mo la vela le ma e te lo tom fa inga official va i tau Sāmoa e mai talo le tau e fa mai le mau te lo tangata tu le tali tonu atu la to le talo le tau le sau mai Sāmoa na lo le talo le tau la to ai e tu lo langa o talana na ta mau na taimi ia fa pena foi nei ai nga to ke lau fa mo o mai le talo le tau le sau mai Sāmoa e u me lungo tu ipi mana ya al me vela nei ri ta to nei ya sau ata longo atu ma to le ngaluenga ia fa ye lau fo fuanga ma lau fa o me le mai tau ina te le o fa le o loa yo tu tangata o le ini vai yo tu le o lo vo mana o mia ia o lai lo e tangata tau na ta pena sa ole le tel le fa lo le ini vai o ia pusa vai o lai lo a fa le ngai le vai tau maf e te tau nei se vai le e inu ai ta mai ti ma ainga ya a fa pe o na o le fa ngai na ia tu e le me tu polisi ma sina fo le na sa wa i nei time yo na ele se panga alang de le ia le so se fa pun na vai vel ora tu fa so esta si o wo Sāmoa il mele lo vai vela a tu lo fore ngana alu lo le le fa ta fa punal vai vela fa mali le ulo na tu le ifangu tu le isa e lo la ma to tala no mai sole te lo o el ma to fa ngale wa fa ya o ta lo sa fa so mai ma ya o la to e fa punal vai vela tu le ulo mali lo a e mautino e ma o ane e pa ista mai tit e na mali le au tu fangu tu le isa la manda ya te no la fo o fa ya fo le men na o tau no ya ki pot ti poti ya tu le fa ma fa na mo se dua i tu la te la tu lo te ut tu te no la isa wa i la mana ya te mila lo sama ai te lo la fa mena tu le te le o fangu le mau i fa lo fangu ia fa peo fa tsainga la le vai na pole na ki e tamaiti tumu le ti potia sta mai vai na fa onga la la ma lili uma le vai na le vai tonu ana tango lingi tonu la fangu vai la po ana e a fu la to e ki le vai ana na puna na po ma lili to e ki fo i la mai mau le pa e ma nei le vai na to to e mai utu la fangu ia tu ala la fangu dungo la fangu vai na e le tango e se sina o e tau ma fai ya no nai fa manatu mo ta uma lava ya o le wa 2 minutos te nei le tu le valu ya fai malien le ta o fa vesi o le sul wala ya tau no fo i ngaruenga ya ta to mafuta le tau se fonga lo mo ya fa talva tu sunga malo pe soma na lo fa malo ma fa te le lava le so mail le ta to ta pe nei o le fa o so le ave o kilani ya il fa ngolo sale ta ya mania lava ni ta ya fa te ma fa mai rina te le lava le mafta mai ta lo fatu le sunga ya kep silipa ya mania lava ni ta kep ya le savidia mu to le fo mania lava ni ta ya amia fa mana te le lava le mafta mai o kalango lango ya mali pichanu o mastane ya mania lava ni ta ya lavenda ya wale ya le lo fatu le wali ya wa ngata simaringi mania lava ni ta fa te le mafta mai fa matuai nu vea ya vatalvatu ya ol fatua fa mamao waka pace manuia lava ni ta tofa matapoto tofa va ya manuia lava ni ta fa nene yone talva uso ya manuia lava ngal wenga lo fenga yai tai tele lava le mafta mai talvatu singa tasi lasi ya ole sunga lo iso ya mase ya lapa talva mase ya okaro ya mala wana sai moi mai manuia lava ni ta tatu wol fa fianga dai marsunga anse ko fal moi ya mnisha onanga fa la wiloa Maua sa pai, maua lo, ile la, lo, la, ima, o, na, tu.
O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo lau se le ni mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al DigiSal. E la fo ai fo isau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, DigiSal. Ua lua sifuri fitu minuto te nei leitu la valu, ia, te whamaloa tu le tātua tanu, malo lava le mafta mai. Ua stala fia mo sta mai tai Sāmoa le na mai tātua telefou, lua sulu 5 tausanga o lea ua whamaunia le ua maua lona visa no mau. Ia, mole ia wal ministari ni ole minsta ta mai tai. Ia ole tō whawha tina. Ia wai pe o steine lea le malanga mai te whawa e sau ia. Mari wai siona uso. Ia le la ua. Ia wa ia i whanau te orima siona uso. Ia matara sanga o na pepa. A ta fua ia i wa le whamatalanga o le tala lea. Ile iam te si ainga o steine a. O te le lopo lea le mafua anga ele na te ena le tātusanga. Wa o whakata tainga la. O tamitia a whainen whanau New Zealand si tsen New Zealand. La le uma liu le lato tina. O le fasila, o ila le la fatina i tamitia. Ia. Aia mena i fatina i le... E wale tangata ina whaile keis. O peo, taitata te whenga lunga i. E tau le olum ta pule le minsta. Ia. I le sa o tala stui, whangar common sense. Ia. O ila la aia tamiti nei. O ia o nanga lau te wa aia, ma e te tauana i se tangata wa ia le uftau le ia le. Ia ftau le alm tau wa o le tali ele unga o stato famo moe le na ave sai nga lima voni. Ia tasia le fto fo i mai ia o foi le swa fo o tui sinave ma ulum to tua. Le fto fo i mai Sāmoa. Ia tasia le ai o lona malanga na ia. Le ufa pa ulta o visa i le o mafai le visa steine le. Tau ana mafai ona o ia ia si fa na uso na uso le o maliu. Wan fa peo la so i fu lo no so ye if tau ya te na wa la so te fa tau to fo ya o sta fi mo ya yo ya mo to ma yo la tamati ya o tu sala tu tina le we ne o le uso la tina le foi mala tu tina ya o ma to fi tau le ya le te le ase i lo longa na fai en minsta ina wa ya tu mata upu o le sta mai tai le ma fa no so no so ya fa ngo fi ya ma ya tau na issue le visual tene le fa mau awa na avel mta o ete ena a mena mana yo fa tai foi o tele lo po fena u ye po ina fa ye pe poste ne fa tai foi i le au nanga na fa o le fina u pe awa na vatu lo fa te inga o wa pala ye tu lo na pe o le fa lo immigration na lo tali mele ai ya o walu lo sa no u mai lo ina ma na ya to finau ya le wi wan o i ta te lo i ta si le atunu ni usilam so se atunu la ya awala vane mai lo le tali le na e ta tawana to finau o le tele mta apu fa pe finau ai wana mai ya wale le e ta wale to ta mfai su ala wala i wana maua na mal ta wo na ta to wo ta fo ile matua ta tu te tunu wina la vai nei le palaina me nei wa mai fa unga wale manuia ya to ta mfai nei tanga tana i si awal lai lo la to la wala wa tele la to mta upu mana to mai me ya wona i tato wona i alu stanga to ile su ya na tupe sa olele i mta upu fa pe ya la ile se me o fa ya mo ile na al pawal me la ya na se le la vole o le tupe tanga tele ai le mani pepa o fa ya pele ya no fo le fainga na fa mo mai ya mai ya o poli lo ave lo i tono le ofisa ya tal sanga ya le na sa ya o le ya tasi o le ua mau mai ele unga o le fono foi le sa faia ile va o Iran ma Amerika ile yese mali nga na mali le ai o mata upu lava na la walunga ile o le lilo JT Vance o le superstar no America le tai ia mai au malanga America na fai Pakistan o le mata upu la walunga lava le na mai ia awone to fa u ma fa le nga ina me tau fa nuclear Iran ia matatala loa ia le lava le u ia va a fa ia yuta ia ele italiana la Iran le manonga na America tu sa matala ia fa sa lau mai ele fa wino me tau fa nuclear
ana fa ilo Iran o lo ye maina ri ta tau tonu le ala va tele le ia la wa matano mai manua Amerika lo fa tonu Trump ia matano su epe mo I o ia na tale pere fa le ngaina ma pe avese ai o le la fe ngai Amerika ma fa tonu ino va o ese mai ma va ai fa le atu na lu ia fesile la tu stala ia Donald Trump fa mai ia o le aso fina ngalo pe a kiliva atu pe uta tu saina ni mea tau o ia Iran so sanil tau ia fa mai lo ma Trump ia o le a fai saina me na o le ma tu se al me la fai saina ia lo polisi me na le watu I manua o Amerika tau lo I mata siaki va a ye o ese mai mo ese atu o tala la ta mai na le ta fai tau tu ai tai au ne ia o le tu langala na wo ia e wal ma ngau mata to e to fo ilo langin so longa le ina ia to mawala sua ule le a faina o maile a fuala ia sua ule lo fata tiel tato malo le tupe so so animo a inga ia e tolu se lo mon tupu milion al tupe le alua o isi tu no lo langi fia se lau milion a pe 4 bilion al fa so so ani tanga tala utele ia o te ia walu e fuala tupe o na le taua Australia ia ai fuala ia lana maile tala Anthony Albanese e pea male luas fulu ono sene la to ese maile lital tau so ha u ya la to be fia e masina na e mai mo to te le na luas fulu ono lita sene mo to te le e un wati pa u el pensini a Australia e a fua maiani usila tau ngata te le tato sa ole le mal tau tare le wo ai sia o nanga I o le wa mata on tasi mai ia tau ola to o le vanga le e male wa o le vanga le o to man tua to vanga le o le mo la pisi la pisi a tato kalone la pisi a mumu o le wa mata ona mo atu tu si vo ile o le wa mata ona si ia le tau ia o pin la pisi fia se tau o le was full fata la limas full vai aso ia pin la po pin le tato pin ai sa ia ala sa lo ia I fatu te ingala a pela o le pin le o e tumu le pin le o I vai aso mo ai isi le la ma lo pin la titi ia lo ma tua o la we la pin la titi ona tu langa na o le wa ele si ku ele tu pele tongi vai aso mo ia ma le tumu le pin la po o le ala le tau le pin la titi se fulta la mas fut ia na la se fe la tota la mse ia o vai la lo fiu fo tu ia o sole nei o leva na me la pin la te fa tu mai o leva na il pin la ina fa tu mai la sona va pe talo fa le fa tu o pin la ai sa o le ia ma le tu langa le fa mana tu mo tatu a fa pele tu mu le pin il va yaso mo ta ona su ilan mo a mai pin la titi yo e mon fu da ai ngo le tau samiteli ai ngo le ai te mi mo e na fta al pin la po wa we le sai nga to tele le me ai ele o tau samilaiti ya e uno e ule lavale me ai ule tu lo vale ngana ai ule tau pu mala tau ma sei ole sao ole tasi ole tatu ye le tau so fu ngam tau so au ola loi in ve cargo e le ufa alia mai ele tamata la vo e le wa mo lia le famisi no ona e pea mai le fai tau se lau lita o sua una ngau i tangata lea. E le wingol tala vo le mata ala I tātou ona e o le whewai I solo le wali I e ngā ui I a pensini o taavale. Awa peo lau taavale I lau to I ngā truck fo I le ali le tane sua au. E muti no e whaasanga atu le tane o le pitona I lau taavale pe alu tonu e paka lau driveway po whea o ngā whaapu ala wali ia tane tū lo wa ai mimiti marisua au mo pensini. Ia le ngā ui ale tele o pensini marisua au teimi nei. Ia. E na whamanato le nita e au. Ia o le o se e malita teimi te o 2 minute na tare o le iwa. O le si mele mai tau ina e ngā ui ta avale. Ia. Na ave se lo pensini. E se wa ieto e ngā. Mata ala ia tātou. E o foi lai le. Wa isi teimi te ai isi ta vale fewa ya la mata la le ta puni le matolie umana e le ta puni le matala vili le o le momono le mele uto el pensin e ta vale te la toala matala al merna e la to tangata vili le mono tu el fanga auto no miti mai fa tu lo ngana el pensin
Ia, bena umana vili wha mau tāpuni o le mele utu le tane. Ia. Ia mauti no maula le tāpuni o lau tāwali, tāpuni le tāpuni le mamono. Mo. Ana ia. O te le au se pensini mana au se sua ulu te mine. E se foi to ngā meu tātou iai so. Ia, na. Pai te tātou te mine. Ia, ai. Na watu whawhia whianga vai foi? Ia, mana ia. Tātou tala noa, a whisi whaenga te whia tala noa iai tāhau mo tātou ni tāhau, ia whaso mai. Tōpura lima rua whatasi. Ia tala whatu sunga sauru whaea, ia a tawhawata motu, manuia lava ni tāhau mafo Eric, toi tere lava o whaia Mose, ia o le sunga marisi waa, ia mai whale, manuia lava ni tāhau lupe piliati, toi tere lava le mafta mai, ia o le sunga ia Queenie, Savelio, ia malo lava Aaron Sila, toi tere lava le mafta mai. Sāmoa se papala ngini we po se saina. A whai ele ai, ai o se anga sala ita. A wele stau sala ea, po amafua i se a. Ona ole mai bari, ole alofa, po le tete leo si o ma. Le whawhianga mai lewe pese le penina o tia whau, ia ina uto e 15 minute o na tale o le tula iwa. Whamawina e
So tele tangata ta fau isa mo le tau sanga te nei su tasi masina ama te mai Januari tau ia November. Fa mo ina tele a mes tangata New Zealand o isa mo tau sanga te nei. Fitus full fa afe. Mau se la mo tupu ia le fa ino tangata ta fau isa mo. Fitu lau? Fitus full fa afe. Fitu fa afe? Ia, mau se la tolu lima. Ana fa pela e te alvonu tolu ono. Ia, tolu ono. Ia, pe le se mela alvo pe le stup. Pero ngana la utala ana va pe e taunu ula miti e te alu. Ya, e te fialu Sāmoa. Ya, fa le polo kama. Lo fioso le fioso le termina mo tu pole le fon fa vai so le tau tiel va ngata. O te no na wa mai tala mai Sāmoa na wa famni na foi nei tu mano sa fata mo man lua I tu pe foi le o le va ale na ngot. Sauri ya. Ya na e tu sa mini o tala fa mau pe a fe mon tu pol tangata. Ya, e a fe Marcela. Al tangata totas. E o te lo to I foi stupe lumana I pole si awala te fa so I si manuia mo le tu malo. A fa pe ni si fa fonga mai le tu malo le sa fata mo man lua fa fonga mai. Ma nei no fa so mai poto sa ngale multo sa misa mo fa ngota po wisi swing al nei te. E wa fu yo sa mo mai o le matai ya le sa mo le Ya. so se vai nga sa mo e fa ina lo nga tai fa le yo telefo le a fa ina le so fu nga wa so. Sa o le. Tele lo la po wa mai ia na inu u ye tono sa fa talua mal mo. Ya poto fa ngota la to nga tai fa. O fa si umi fa tari al tu pele le fu tawi mo mai mal fa ta so fu nga nei te mi ya. Tonu so so ni tele na yai. O ta o mai nele tupel tangata totas. O no foro mo fua vo ile ai nga wete to se fulu tangata. A pe no ni la inga le se fulu afe mo tu. Ja, es futas. Sfutas. O es afese la. Ja. Futas ja. Se tupe. Tele. Ja, ai fuala itas. Ja, fa te inga na pelta to ai nga es fulu ma tangata. Ja. Ja, le o le lista to fale tu lo fa te inga. Sta to. Mo. Ja, mai as fulu limas fulu no afe na ja telo. Tau mai loa apa ma ole le ala ye po muri sa ole il fanua me mata fai loa fai fale alunga fai longa ile le vai ai se me nga le ya fai foi tu lo nga ngana fai le ole le fale le tu ya la no le fai le il falta ele falta ma o ya tu ma na ya fai ma pine fa mau sa ole le e te loa ole ya ile si ai nga fate te nga tato ai nga u te yo ya lo nga fiwa o tau fa mau popo ala tirua a fa yo tangata foi lele na no fono fole nu alu ese mal nu alu a pe a di fie no foi le nu la la va tu lo tu fa tu a wa leva na ese mal nu pe alu sa va il la tu ai no fono foi ala la va me tu fa tu pe a no o tanga sa fa ta o le vistu wa na va pe o pulo nu o le nu ya te ilo le wa te ilo la mata foi ni ta foi yo tu tanga foi le sa o le va no ese la fo va no pe so le va nga so lo me le va nga le sa o yo ta sia la utala na va ya tu po fe le tu malo na sa le sta le palot fe lo tu se va pe la o fe lo tu se si o ga ne le ngo ta ma le o ta se le o na to tu di mai fai mai si va mal mole o fio con fe lo tu li le fele tu se so ana le ngole li le po la tu lo fa tu o se li se metto tu de lo fio la sunga pure no fo le no a tu li mai e fa tu mai le hotel e la tu le no lo le e tau fa ko manino ma me ia la tu le fio al felo tu il felo tu ci se no nga tu fa tu fele li ma sole se va ya ne li si na po a to io ia la vatu se fa tu tanga fai tau la ele manino no fai tau ka lo sa fata lo ma ia tafsia o to ile le tonga tai fale na o tu fa ma to se ile ni ia o te lo e na mana tu ni si tau ana fe lo atu sa o le le fo i mai dunga le vate te ia le space ia bo la to ia la Amerika ia na sia silvate te tu sa ma tala fa mau e tu sa pe ola te limas futau sanga pe more than half a century ia si dia ma limas futau sanga futau to ia lu le se singa lunga al masina so ia le la fo i mai se furu wasol malanga
le utau manuia i ngā tai o Saint Diego, le tau nu ua sami, la toto fa. Ya, o le tala le tangata na wai whatala no, whatula le whailau tala tasi a. O le mamao le lalolangi ma le mena i elewa. Ai tala no, mai manino le le tala no. O le mena tate ofo iso le fsota. Tua malolosia le fsota. O le mamao le meo o i iso. Ai e tala noa mai a manino. O le si meo le, fai o le leo, o le video a. E sa watam toa manino le le. Ya o lungo le vate te, fai eu peo pea tangata sola. Tau tia. Ai tu se o le telefone na mai analysis for real. O le maua scientist. E o te lua wherua valu. O mawhaina nofo tangata i lunga space. Te roi no whanongo longo me luta noa toi ma terenga siri la alias for real. O wha pea. Para no tala noi ta mai en melea. Na Saudi News. Ia. Pa tu e Saudi News wha pea. O lua tala noa i melea wha pea. Te roi ta mai fia o i lunga. Ia a whai o leo langa la e upeo pea. Ita te le fia upeo pea tatu fia sa vali. Taino ia o pet fia upeo pea. O pea. E alan tua ino o lunga le tanguta pases. Wa pe fōringa mai o tangata mau oa ma tele tupe ma whai o na ola lia le pea o lua whenua van. Lua whenua van. Ia ia le fia. Se tahale fo ita te ola i leo langa wha upeo pea. Ia o le tfai upeo pea ini. Se me fai la inga tfai upeo pea. Ria le tau olfu. Fata te inga la. Ia. Afa pela le o fia latu i le tato kitchen e fai manipti. O te upeo, o te lele atua i o lele atu le kitchen. O te lele, tu sa le te upa. Ia. E fia, o te ua fo aso. E o alta atu lele aina na. O mai fa upeo pea tua i le si pito le whale. Ai, upeo pea mai. E mawa, ia o le to mai mawa e na o le lalolangi le e te mine. Na o valo angana o scientist. Ia lo ingo, o mimo sai i ringa. Ia. Então fai ale por ale umi o la runga e wa tau ma na vale oxene ma me uma la verso fuanga fa space fa va tete e anta pena lolo tata po e fio no foi lunga o te roi ai alu le fuanga le lua fe lua valu o te loa e tata foi le te ua fio o lunga ai le lava se tu pe to gi pas te loa ai ngala fa tau la to fali io ai malanga i runga. Me se ava pe o tangata matua la e lana te lela wili lela tu va pe. O to ya so i to lo ola. Ya le la ola te ola na vate te am. Ia na. Ma fa pe o pe ia. Fa pe o pe i runga. Ya e pa wona me e tauna i loa e o so tangata o so i fua tauna i loa. E le mafai na sola e se si malioti. E o alioti tangata pe alu anga space no foi po fea spaneta sola i. Ai pe va fela pe amaliu tangata i ngal va te tia. Pe ia la. Mi tau na mai lalo nei. Ia o ngal wenga matua fo te mai lalo nei. Ia. Tu ai pe lunga fa pe ia el te me pa uma. Ia se e alu la nga. Ia le u fia fita no men cha. Se so ta ia tu le pe mo tu le telefoni le rida. Ta tu te no foi la ia. Lona taulanga
Ya, to fa watu tatu pesa na ya pe ama tatu telefon ole o mol se tainga ma le fionga ya le tele tala ilene o leva no to fia fa fonga tatu report na so fua o le neva ya so ya le wa fa tsmai le fionga le tele ya fa tal fatu mo fa la le fionga le tele ma lo la va se fo mo le ta ya ya e fa se lo ya tu le fa yo le tatu au fa longo le nei ta ya ya if you find out the first year malo no company o lo bala au tangata le angi le fa ya le fa ina le to ta no lo man yo to mai to no lo muan le ta ya o lo man uma le lo fole li lo fionga le tele ye fo manato na fo ye Emmanuel na va en na tu o le ne ai tu no ni sila e lava ina ya report le tawa fia o to mai le motu I matu nei ro tatu ia le fa pe o malo ia fa ftai le lo fa malanga le le li o nau wa stal fia ia na ti munga na fia tatu por sa ora tele mama la mapo fele le mele o mai to tala vai ta o mo toma lo sia matangi lunga le ole fa se tele o fale pa o mata vale mafuri lunga moto we ya ele fa ina ole a te lo le o uswa le a o usinga o me chato ina lo o maluia me umala o fiona betene ya fa ftai o na fo ye mani fo ama ketanga o ngalwenga le neva ya so ya fa malu fo yo la fo se so wo tu matama ya na sa ta pena le ya ma fo fina na matu pisi fa ingo neva ya so ya tau ta pena ina se fa o so wa ta ma to tari watu ya na wa tau no mani atu na atu to mo fo le fa malanga ya o le sa fa matu tan no ngan ni ta ya o le afo ta mai lim fa no mai le fon mai matua mama ya la tu mana pa se tu lo ya la o de la e o tau ma wa ti o mena o tu o tau le ta alo ta mo na fa mai ayo o ai no pa wa ma tu yang salila tu po la Australia o sa mi ta no ya la o mo pa to ya on sa ila nga le bo ye na pa ta tu mo le fa ni vai te ya asi tatu talia le sise okay lo le ya sise lo fie le e tu la lo tu ai me se to wa e foule le tu ai mai lunga nan ni vai te ya ai on mo fasta e awa ana mato malolo nei ai to malo mai mara ti so fa nuai le lu pa pe le mato yo tinga ina ne weekend ya fasta ni pero vai sa malolo le wali wala mala uta tele mai tau tala ya ai no tele me matala la tu so con moi no o ta ata fa ingol vai so vai tu fa ina plus fa ina crusaders fa ina highlanders fa pe le la esa o la usa no le la tu mama ina mai ni ta ya ai me sei o le na mata ia fa ina mai ale pen fa se le fa ile amtanga le ile stofi fa pe ta lo fa le fianga le pe tele ya so ye o le ta musa ya ele me fo ye ya va ya so fo ye sa o ye tana listo ina e uso ate fainga luenga olai ele bueno wala tena o mo pensinio lantaban tango atu le wallet ta ututa vale le fo se tu ma toi tai fa pena la vason se wala ya se me na le ya va tai ole sa pawan me lo fa no ya to ya fa ina matawa ana pa ta lingo le fa le na pa ta nei what ona la o te o tu mo fo pusa i sai pusa mo ma o fo le tim ma to ale ma lo san tim le o se savili o le la mala la wali na o mai o boni ya le o te o tu mo pusa i sai nei mo me ai ya o le no ka po yo la ai ya sei tu le wa le alta pena ma e la va ina na ile i afa intereta tu na timu ya ai ona fu ma na yo tu mo pusa i sai fo le tulanga o le tomatal pensini le ya lo no vinga le to se tu pe alu tele fa taulu neva yaso ya wa na pe afa na wa tele ya ta ma fa tono leisa ya atono onai vaanga umana ya matuei na isi ai nga foi le sa tau fa soso sa pelo ave umatu pe fa to mi ai te wangi le fa ai ya le la wole isi fa ya le ufa ba ni ai ya paulo la le si vaanga into vai me wutu fa ya fa top kiulu mo fa le fa ta wutu mo malo amal tawul pensini ya te to yo kilani
tai fale tonua ai ati len fale tono le faita wa tuan nei tai au ya wale fawa winata no nga ivan ma medica le sa fai le na fa no watu fa Maria Trump ola mai lo ya na bata wa tapuni ato lola ya illustrator for musle le pe folding me pule Iran ya olona vingala e ola iva la sa fa sa mai pe yo ba ai no isaina mai tiama olo ina la polo kalola ya medica ya mati di faita ya wa temine lo fata la lua sfumse ne pe fata la tolu le kiso mo ya ole o se ta vale sama sana tu se la lua sfu il kiso se la lua lima o malaya le lua se la wan nafi ai le tu ya orona winga ya isawala o temela ne o te fo ile fa ya o te wila ya mte fa ngata mana serwa ya takalle ya la ta vale un to serwa mo se vangana se meta nga tamna lwa ya to amino le wa oisi ainga o ya o se le ni na sa fa nga mo isi me ya ale wo to ta valo no winga e la isi va ngola ainga la wa le se le ni fatinoi lo po la po ta titi ai ya po ta pero foi mori a wala la umia se matu per mori ya na mana ya se tu le le vaenga na ya wale se feina le pensini ya wale tu langa le o himato ne Wellington wale tu sa pisi o tai au mole afia fite me mana vainga luenga lo no minga o le tele tangata le fa ngana fo afi ma pasi e o ai ya inga luenga ya mai se ya nga luenga fo e wala talata e la mfensa vali ya te lo tele o inga wa na o sa vali tai mi ne pe ale le tau pe ala ya mana ya te au nga te fu mo do matu fu pe afa na wa matanu lo sa va wa o duai sito ang tangata fi ti ta vale le ya ele nga te le au le po e mo moena na tina ai lo ti ta Well, bepe to ta sia la va sini le ya na mai le se vai ngal ta to nang ole na tal no nei ma tu fuere foi na mai telefone ti fonga la mul va sente nei ole eu atu la ta sanga lua fe lua vadu ia ua mawhai ona no nofo tanga te lwa te fa pesi u fesile ia le u pepe le vaenga lea po le se sana whaalongo i le vaenga lea po o fua pe a whai au lia lua whelua valu ea e te ono malanga i le vate te siaki pe talwhianga i mole nofo le u pepe a whai pauna le nofo anga mwhai no walu ai o te leto vai au ua mana ia te o whai o roma whaso sa ia songa fua ma ya ora ma toa mana e vor na fato fala inga yo bisala ne vai te mi te lo va ta uma patulanga le se fe foi no foi la loine ya le lo pese sa tu le ho yo ya no foi ya a uti lu mana tu te lu va so la yo pero le yo fai telta tu mas tanga la lo nei a fai a fina ga lo le e se vai te mi ta foi no ni si yo ya te lo ora tu langa na awai ole awai tu nei i astronaut america ya no nei ta miloli il masina to foi mai ai mo te ya na le la tu vale le voi le ta milo to sa kai ma se po le voi le te i se me tu ya to no la fa ngo fie uma na tu la ya esa ole le ya mana ya pe ni te wisi si vai ngal tato nanga e fie fala uloa ya ona tato ma vai le mo ni ta lo fie no beptel wale ya se me ta fita no ai au nanga le ya so ta no loa na la kapia le na le no vidi mai ya ai le apa ina le tu langa ba mo le to lo fa nga le ta pa yu man hurricane ya power mato tala ya auto ya dato felo ai semi final o semi ele ai se ala un po le season o si ai o te le ule ele ai semi final ya e fa tai foi de talonga le mo ese mato fallaonga e nei ne ta ona fa le ya ai fa tai mo dato po kalame ai le nei ta ya man mi ali da lo to foi nga luenga i ta mo tinto nei va yaso after tele lava e lo fiona pe tele manuia foi nga luenga amata le nei yaso a mai se le nei va yaso tato tu filo da stofi ia fa so foi ya so foi e se me le fa fonga tato tala mai Sāmoa Fifi lava toi whātalo whātu le amatango le neiva yaso lo tātu o tunu o
E le whāwawina o tātou telefon mai Sāmoa o si mai e le whaafonga. Ua whaasilisila alo ia mai e le teitai o le atunuu la au le mali tōpula te Valfosishment. Le toe whaao popo ato le isi se lau tā la, e tupe tufa i nātu le tu malo sa fata, mai le se leni na tu ina mai da malo ni usilo se tuwi, o le mangotoa o lato vaasu e sue ngā tei whale o sa fata. E te le tino i tupe toe, e miliona mon tupu. E la sa toe fitu na iai e whainu mele le whautua mai al komiti whapitoa o lo ngafa ma le taupulenga. E tauntu e whaopopo le tupe ina i e whao ngā umar tupe mo le tūmano atoa. O le la ua toe whaopopo se lau tāla, tu sala e afe se lau tāla, tupe tangata anu umateitasi, e te toe le se lau afe, o tupe na o lo ufa whatulanga ina mo nai pisinisi la tau na fia. Le fionga le pāremia la aule le male tōpula te Valfosishment. Ua whai ngā whanoina le kāpeneta i lana whontanga le vai aso o tōna e. O le āwhātau nuu lawan au maia le waala o pāsese le sa fuafua e tā ofi, o no tūlanga sa vāwa aia i le saonga le mū, i le sou le vai nuu i upolu masawai. Ai o le fuafuanga te tai o le atunu, taruai o le te leo le se len wa wha aluina le waa, o le a au maia e sa ili se awa noa e lisi nā tuai, pe whātau i nā tu fo i se tasi nisi atunu, e sa ili mai e le se len e toi whaatumu i nai le tupe le spa sa wha o ngā ina, mai o le taula vai o le waa e nā o le 2 miliona tā la, ai ona o mana onga sa tu i nā tu le whainga malo tā ruai no lātou whaatau i na mai, sa lai ona o atu lunga le 2 miliona tā la le tau atoa. E pe o le silafia o le waa o le Countryman Aurora, e na o le 35 minute malangai i le waa muli whanuanga i sal lolonga, a whele au whai o tangate mwhai o na aveina le malanga i tasi, ma ta avale e ono se fulu. Mai le whai loina mai se aso le atau nu mai ai, le wa fau i lo tātou atunu. O le watau nu mai whanua ia tai whau sa songi e lua, wa visoswani mai e le malo ni usila, i le vaengo le tiute ai mai se fo i le vaengo leo le K9, e visoswani i le ngaruenga, i le malosio le au mai e tutonu le atunu o whala au whaasai nai mai se le aisa, na whaala au i loa aloa ia i se sao ninga whaapito le vai aso o mawai, le amatai nai o le ngaruenga ia tai whau tā hua, le na wha i loa e se fulu wa whetā lani usila, le whaatu pengo le tei whau e tasi, o nei eselo na tausinga mai tei whau masani, mai u whaapitoa fo i lantou na malanga tu mai le ofiso leo i Sāmoa, e a o ina le tausinga o ia tei whau, e meise le whaatinongo iei tu ai ngā ruenga, e le ngata o malaiva ale le whaavau malolo tātou tunu, e whapena foi i lo tātou wafu whaavau maloi mo tāutu. O se whasoaswani na whaafitai e lo tātou malo New Zealand, mai o lo oatangi e pia lava ngā rurua so tau au ma le vāvāla nata o le whainga pa anga a malo e lua. O le vaiaso le nei o le atu i nātua i le whaamasinonga, ia pepa tusia o nisi o vaenga o le tārasanga a le sa a vea masui pāle mi o le atu no, le fionga toi lupe po mule nuku on semo. O lo tārasanga e toi loiloi nai le whaai unga le whaamasinonga sa tu ina mai, e whaale au ngā i nailo na no fōi le pāle mene. Pei tai o le aso lua le masina le neo a perila, na tuina mai ai le whaai unga le whaamasinonga, ina o tuina atu le tārasanga le fionga toi lupe, e tau fie le whaatinonga o lea whaai unga le whaamasinonga. O le au te lengo le tārasanga toi lupe, ina iawe ese le whaai unga le whaamasinonga, na whaia le aso lua se fulma le whaa le masina o mati. Ai o lo iai foi mawaenga o le tārasanga, e whaasanga le fionga le whaamasino sili sa tiusima teva perese. E tua ia ai le whaai tu awala na whaai unga sa whaatino mua, ai le sila mua ene whaamao ninga. I minute le whaamasino ia J. Harrison na ia whaai loai. E le tāla whenga iona tu lai le tamaita i lo ia sili o lo iai le teminei. Po o lana pangalo ia sa o la ngā lulue to olua, lea o lo whaawawa na avea malo ia le fionga toi lupe le nei mata opo. Pitai wa tō fia le whaamasino le sa avea malo ia sili mua le malo, sua Helene Walwock, ma Christopher Finlay.
e whaawa wina le nei whaamasinonga, ai teita ia le whionga le whaamasino ia Harrison le mata opo. O le aso lua se fulo le maasina le nei ua fuafuaina, o le ailo ilo le talo sanga le nei lo na tūlanga pe ave ese, o le whaale au ngā ina o le whae ungan tu ina mai, e le talo sanga mo whainga pālota, pe amai o na whaasolo i lea oisi mata opo. O talo fowia, manuia tele le nei aso i fuafuanga la whenga iei mono tātu o tino, whaasoi foia. Talo falava o le whapoponga o talafou mai le sifofonga le lau mua mo le nei tae ao. Ua whaatonuina e Trump le Navy Amerika e poloka le wainu o le Strait of Hormuz, ina ua le maua se malilienga i whaatala noanga mo se file mu ma Iran. Natalia ni Iran i le whaasisilanga Trump e whaapea, o lo o iaia la tau mai lei le wainu, e mai lei mai ai o la tau fili, mai mawhaiona ono malili wai, pe atau mawhai e la tau te luina. Sau noa Trump, o le apoloka i le Navy Amerika i tu mo le wainu, ina ia awane i yaini wa ai ulu fale, matu ua le wainu, ma o le apo muina so o se tangata Iran e tau mawhai e tawhanaina i la tau. O le asu e sueina fo e au tawa Amerika wa ala uta o lo o tutongi na tutupe whaasoli tula fono Iran. Whaapea fo i male whaaleanga i no maina i le sami, pei ona sau noa Trump. E tolu tā la whātasi sene tupe New Zealand, e tutusalea ma le tā la iwa sene tupe Amerika, ua mawhaiona tutongi e tangata kerisiano i le minute e tala noa ma whaaso ai, ma se kopi po le ata whaafolingo Yesu, na whau e le poto whaafolingo masini po o le AI, o lea kopi na whaia e le Just Like Me, le alato te whaia chatbots mo le au whaatuatua. Sa lato whauina chatbots po o ata whaafolinga i tupua mo isi whaatuatuanga e ai le whainga o whaife au Buddhist ma Hindu. O le AI ua whau ai le ata whaafolinga o le tatoa li whaola, ua amatanga ai i ai tangata, e tala noa ma whaasoa i ai i matai upo le whaatuatua. E o mai le awhiawhiana na whiuanga i mali atu le whaawai anu i le tu se sae o le motu i mātū, na lipotia le valu se laumo na tupo tangata le motu i mātū, na o ese mai mao la tau fale, e silia mal se furu afe a inga na motu sia le elitise, pe ona lipotia le le tio New Zealand. Ua si itia le numero ta o tonga o mata ua ave ele soifua maloloina i forma i mata tu maoti, e tu sa ai mali boti. Ele o ngafatia ele soifua maloloina New Zealand le whainga o ta o tonga o mata, se i wangana ua tatala whaasolo atoa au nanga i le whai ungo le vaiaso, whaapea mapo, na fuafua le Health New Zealand, e whaupopo nisi au nanga i le whale maitele i au kilani makalai estete peitai, e le Italiane ina ua fesilingia ele le teo New Zealand i lea vaenga, e valu whale maitu maoti mo mata i au kilani ma Northland, na whaiani alato kone karate i lano le soifua malolo ina New Zealand, mo tausanga e tolu, e fesosoani e whaiai ta o tonga mo tangata i le lisi whaatalitali. E lua se fulutolu afe na si iti ai le numero o tangata i whale maitu maoti, e wa ai mata mai le 5 tausanga o toa nai. Si itia i le tolus fulutasi afe ono se lau i le tausanga taluai. E toa tele tamaiti ua umi ma tele aso lea o onga, ona onife ese inga i le vao mātua ma onga. Ua wala au i lato e finauina mata upu mo tupulanga talavou, ina ia whaia se au nanga lea i se tutongi, e fesosoani e soa lau pule mata upu ma ale i le vao mātua ma onga. E lua ainga na whailo ai atu ia i le Radio New Zealand, na ave e se ala tau whanau mai i a onga i a Februari, ona e talitonu, e le o iei se lango a onga, mo mana onga tu mau o tamaiti. Whailo e le komisina mo tamaiti Claire Agmad. O le matawhai o ia a onga la tau te toe tau mawhai e toe au mai tamaiti i a onga peitai, e le o mawhai o na whaamaliaina lea vaenga. Whailo e se lo i sinia mo tupulanga talavou Velda Chan. E mawhaiona sa ili e mātua whautuanga mai le komisi moa ia tatau, la tau te iloiloina whai unga e whaia ia onga peitai, e le whai ngofie o na uia e mātua lea au nanga, o tamaiti autistic e tele ina wheangai mawhawhita au li whapea. E ai mātua na lipotia le le tio New Zealand, e fitu vai aso o nofula la tamai le whale, o nana whinau malea onga,
ina ia whaamalo sia le lango mo lana tama, e ui na wheso o taifoi i le matanga luenga wa onga. Ua saunoa le ame pasau Iran i New Zealand, Reza Nasahari, o le level awa New Zealand tau fio sofa inga a Amerika ma Israelu ya Iran, ua ia whaawinga ina o lo o langolango ina New Zealand leo sofa inga, ma ua sui ai le so o tanga i le vāo atunu ue lua. Saunoa Hari, ua ia le suinga i le lalolangi le taimi nei, mai ipu lenga i lalo le tulafono, anga ipu lenga o le vāo matua, ua iai lawa fo ia tatau i mālo, la tau te o sofa ia i so o se atunuu e au noa ma se whaatangana. O atunuu e peo Amerika ua la tau whaia o sofa inga wha militeli i a Iran, ma ua manino lava le fete e nai matula fono wha vāo mālo uma peitai, e le o wha ali se langona te te e ai o New Zealand i lea vaenga, o le lea i o se talia New Zealand e wha asanga i o sofa inga Amerika ma Israelu, o lona winga o lo o lango i ia o sofa inga, o tala noanga mo se file mui le vāo Amerika ma Iran i le asona nafi, e le i maua se mali lienga fau, pei ona lipotia le leiti o New Zealand. O New Zealand na maasani o na vaaia o se atunu o e whaatupuina le file mu peitai, ua suia le vaainga i a Iran i le 5 tausanga ua tuanai, pei ona saunoa le ame pasau Iran, sa te ena ele so upu ale matanga luenga o mata upu le vai fafo ma fe whaatawa inga ia wha matalanga, ma whaapea e tū lawa New Zealand e tausia tū la fono whaavao mālo o lalo o vaenga autu o ana whainga whaavae. Ua mawalawa noe no fotu mawai si tamaitai Sāmoa i New Zealand. Ina ua ia o foewa aia matausia le whanau e to alima alona uso ua maliu. Na malanga mailea tamaitai New Zealand i le luafe lua tolu e tawhao. Maile i aise wha moe e nofo umi peitai. E tasile maasina ta lona taunu umai i New Zealand ai maliu whaafua se i loa lona uso. Na a matai ina ona wa aia e le tamaitai Sāmoa le 25 tausanga le matua le whanau to alima lona uso. Na te ena ele ofiso New Zealand le talosanga a le tamaitai moana pepa nofo mau. Le ana mafuayo na avela na talosanga anga ile wha amasinonga e iloiloina wha ai unga mai mata upu tau i pepa malanga. Na langolango ina maalosi e lona tuangane la na talosanga, ma wha amatala ina e pele tamaitai o se tina lona lua i tamaiti. O le wii le whanau lona uso o lana tamamoni, na vae tamamai e lona uso. O te sema ile tausanga taluaina umaile au ngā lona visa asiasi. Na wha amaonie le wha amasinonga mo mata upu tau i pepa malanga. Le saa o le whai unga na whaia ele immigration, se iwanga na ai ua talia ele minista o fisa whai pepa malanga ya Erica Stanford lana talosanga i lalo oni ta iala wha apitoa. Na tu ina atu le talosanga ya Stanford e ilo, ma ia talia ina i le talosanga ale tamaita ai a Februari, e mawhai ai o na tu ina atu i ai lana visa no fo mau. Ua lipotia e fo mai o le mawhau le si itia i lunga o tangata New Zealand, e maua i le popole ma le whaanoa noanga loloto o no le tau o le penisini. Na ta ua i le Peristanial Psychological Society a New Zealand whaapea, ua si itia le numero o tangata sa ili fisosoani mō mawhatianga i le mawhau i le taimi nei. O lo wala au le au whainga luenga i whale talavai i le whamak, ina ia whaamanino le lei mai le tūlanga o loo iai le sioti o vaila au mafua la au, o no le tawa i Iran. Ua lisi ina e le whamak nisi o vaila au ua sioti, e au fiai le isosobide mononitrate ua sioti o no le whaatuai o vaaolo o au mai e uta. O le vaila au na titatalaina la toto, ina ia ngā solo le leia i le whenga soloa i o le toto i le tino, masao ai le o ke sene e alui maso le fatu. Whaalia le cannons, na tuina atu se tusia le whamak i le Health New Zealand, whaatatau i le popo lenga i le sioti o fuala au, ona o le tapuni o le vainuu, le ewi mai ai uta, o lo o ngā lulu e whaatasi le whamak, o le soifua maloloina, makamupani e whaamautinua o le leile whaangasolonga, o le kili vaina o fuala au mawaila au. I taalonga, e maua ele manu maloa le awa le hurricanes i le lata alonga ma le blues i le whaiunga o le vaiaso, manu maloa i ai e whase fululua i le se fuluiva, e tā le awhao sidi ai a le hurricanes lua se fulutasi i le se fululua. O le vaiaso nei e whetau i ai le hurricanes ma le Chiefs i Hamiltone, o le taalonga i le vao le Reds ma le Crusaders na manu maloa i le Reds i ai e tolutasi i le lua se fuluono, o le sifina manu maloa i ai e ono lua
i le sefulu fitu a le Moana Pasifika. Manu malo le Brumbies i le lata alonga ma le Highlanders sefulu fa i le sefulu. O fitina manu malo i a e lua sefulu fa i le lua sefulu lua a le Force. Tala fo ia mai le si ufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Toi whawhonga le tula sifuma le lua I tātou telefonu tala mai Sāmoa o le was full 50 minutes o te enei le tula iwa. Ia, toi whamalo atu tātou o tenu le teimi le tai au. Io whamalu malu, ti munga, masule wala. O loo mai pia ia lapta inga o lea whawa ianu mo nune ia Waikato, o Coromandel, o Northland, ma Western Bay of Plenty, ma Hawke's Bay. O le manosu sa vili len wha mawina o atual se lau 5 kilomita le tūla. Ia o le talala e te lena ia inga i whaitau wafi o lo motusiele ti se Waikato ma Bay of Plenty. Ia o lena lapta ia la tau le whai ungo le vasolen te nei. Ia o te lona uno tau no fusau ni ai. Ia o te loa lea sa whailo e lau pepe te le lopo o wheo a whai e lua sa ta ua o le whai lea nangi ne le 5 minuti ele fitu le stona i le afia i la tau o le whai lea o mai anu. Na mua la vea atu I. I la whai lea. Ia whai na angi atu I nei. Ia ai atu ngā wahati reina o mia sa uru. E pia moni e sau noanga la pepe lua tano. Ava peo le pakete ele a inga e vatusfuta la alu I mi to le vai asoa. Ia le ufa alu le lua se lau ia ono le whaama la ptai. Ia le lau a tolopo isi fuanga I lisi. Wa mai le tupe wha alu I lisi va inga le wha alu. Ia o se tu le tu tala al vaso nei. Ia o le ale wha tau ala ni mita le a inga po ni anu manfasi. Ia wa le ufa sao mai le wha tau vaso le te nei. Ia a wha pea I le le iana wha soa le wha oso le avatu. Wha sifuru lua ia te te le pusa apa sifuru iwa. Ai au atu al vaso lea I wha oso le na avatu e taman tau nu atu anafi e pone. Ia pe a whaina e ini tangata e ola tufa. E whiwe tufa. E a whaia o le na awhia tu I le a wha. O atu nga matu a whiu a inga tabiri. Wa mene na I le na awhia I si vaenga le na o mai. Pe ia o turi ngā mua fo I aso la. E tuli atu I le si a inga e vatu fo I. Halu le ato I ole mo vatu fo le ato e tu me la inga la. Ole malanga hole la tu New Zealand. Ia ole le wo tau no malanga le wo le fia. Sasa la po le mkuka le inga le tali la toma. Ole mo le tu. Ole mo le fia mai ele. Tau ngole fia fi fanga lo tu le. Ia sa o. Tato tu mo va bena. Ia malo ale un sai. E matau tia telefo ia le poto le AI ali. Wharangongo atu le tūlanga lea ua o iai ua. O le wa tatongi tu pe afia tala no tangata ia Yesu o le whaaforinga. Se le whau e le AI. Ia au ne I tātou, o ne me pelo na mea I te umai mau I tātou tupe. O le si so su engana tamai na ufai tau e. O ma ua I to tele o I lātou e tutu I le upu e lau. Ia whengofia lātou unsa ili lātou lau ngai lunga le AI. Ia. Tailo e te le lopolase I tangata I lātou followers, tangata I o le congregation po tangata o le kalesia. Pe awha pe o le tūlanga lea e whao ngā e seisi Ia na le po le afufuanga I pisi ia po afufuanga I whai na le watua mai le semeni lunga e ai sa wha ngā le sa. Io e po le sa, po le taio po le sa pisi ia. Sa ulo pingi mai lunga le ulotu. Ia o toi ngā mlalulangi na le la tato ia I teimile. Io pe fua I nei to ina na amata mai el tala le sa sa ili le amar po ia maua mai le tau te maua te do to ina ma au fenga wenga le fa fonga me lunga tatu la to sa ili linga ya na sa ma lo si mo la to tu le upole ili aso le vai aso le vai o fa nga ina me le winga le tala vole le ai ava pe fa isa research Ia le o nangana e ta o le kuko.scholar.com o le scholar. O inala, o ngai present uma ia le te le o pepa tangatan whaila to research. E sili atu la le whai o la research ina. Nai lo le whaile iai, e paulisi au le whai ngofile iai, o lo whaile iai, o la topic le whatainga o la topic o le la aule o le esi, pela o le la aule esi, o la topic le whamol mole la iai, tango le main source.
Ia. O ni sos po ni sos wenga tangata na fai la uresi. Tangole ai lisi uma melunga pe fies furu sos la mai ya. Ia. Ia po sos wenga tangata. Na tangole open uma sos na fai tau ele sa ili linga tangata fa tau la uresi. Ia. O le tule leila na ai. A o lo fai le ai. Ia tusi mai sa ula unga fa tau uresi. Ia. Tangole lo ai mai umala unga la tulo lo mo la ofia pe o nei le la tala il fato anga esi i nule tua o moto la tolo tu o la au no lesi na o mai Sāmoa ta si valu fast fulu na mai missionary o la sa ula o fo tanga ta ula ai le so time na faisa research na mai ai la ula o la au no lesi e lesi tama ile stene o le tama ta una to manual pare stene to longa ton wa ai la ni mau to fulu le ula ma yo la ne se taun tor sul le uli ya na a me umaya na e umaya o fa monga la ai fa monga le sao e fa monga sa o me la fa le ya lua uma me fa metalanga tata na tu si fa taulesi na me lo le pingela to lo launga e tu lo mo tata fa itau o fo tata lo launga a tu sa le na e ta me lo ai fa mo e tu la launga ya sa na wa tele na to tele Piliati po atoia o ina le foi piliati. Não oficina ia. Malo. E pe o tina o le o ma o le tem ia vai lá na fo itu mon tautia me o foi tanga. Tautia ali. Ale tongi tupe. Tu sai ta lá vai America e tolu ta lá fatas. Sen tupe New Zealand. Alfa te inga la fa pe o por kala me la vanga ai o feta la inga uma Yesu le la sa no ma ia i to tono por kala me. Ja. Tu sala le a faila te tala no ya la fa inga la o le ola tu nei so tongi tu pe o tal no fa o le ile o tasi o le o sau tau ai me la pisi o fa le la o te tau i mate fusu ale la tali mai Yesu fa pe mai fa mangalo ye ita mai fa manuia ye fetu mai tu sala o la si isa o mai ana feta la inga la tu tonu la na la unga lunga le monga ai tu sala masini le o fa nga mai se si la tu ye te fata te inga na wa ulo fa nga lunga le nga ya o le na pe o le fa nga lunga le a wa ulo tan no ia o fiu te fai tau te le sta ile o pule fai tau ale la o saule le o foi tau le pela pe o ia o le la o le aluet e tu itasi ya le o sa o le ya la o feta lai mai ele ya la se senga male tu spa ia tutorial nei open so tu spa ia pa langia o la ia le text ia up la ia foi male leo a tanga o mile leo fai tau mele tanga ta ya o so se tu spa ia pa lang telo tu spa ia pa lang fa pena e te no fo le la va fai tau mo nga ki le leo tala no male la fai tau mo tu si no pe tai fa pena na pe ana se tau matenga ya wa va te inga tasi ngelo tu si maltata ma Sāmoa tu si mai tasi sa utona ma we la fo mai tu pe to nga fenga luenga to nga lotu ia te le ano tu si ana la fa longo le leo vele linga tasi to tu telefon tasi to nga lotu ia o leila pe e usta ile stanga le leo ai le usta pe fa tau pe ora termina vai lo tu ai Sāmoa meno ila vai tu Sāmoa le lo sa una e nga ila ula futuanga e nga ya o me ne ora ai le fa longo le leo te le usta ya sa le ya o ya o fa pe sa le lo la por me avai por ai por ma fa sa o matangata ya fa pe tal no mai sa o an vete lenga fa nga me le leo nga la ya o ya le leo te le usta pota o le usta ya le ai pe ofisi le tu po te mau no ai sa muito assim Kalila silina o lo lesio no lo lesio le talo le volo pis ya fa via o ta lo su lima minuto te ne va e nei talo ngata fitel no ita si lo mani wo so el matalo ma ya so le so la ya ai oni fo fa ngoli ta ya fa talo vatu singa fa solo pili fa te le lava le mafta mai fa talo vatu ma fo Eric ya fa tu anga wa fila o pepe il fa tu me fa moana Teresa ene manuia lava le ta ya o le sunga le kopo ya King Malu manuia lava le ta ya fa tai lava le mafta mai ya o le pali manuia lava le ta lupe piliati fa te lava mai na America Sāmoa sa ya epimerna fa talo vatu ma lo lava le mafta mai ya lenta ya maape
Whaftai te le lava le mafta mai. Ia Kevin Swaka, manuia ngā luenga, e sunga whailaunga, ia ngā se, manuia lava le tai whailaunga, te le lava le mafta mai. Tone a tauma oe, ia manuia lava le tai au, o vai masele, le niu, whatalo whatu, ia le sunga ari o ainga whaltangwai, ia ma le sunga si anava, manuia lava le tai au si anava, fualole, te le lava le mafta mai. Meis lino, mai amrik Sāmoa, manuia le sapati, meis, ia o le sunga, ia fualole, ia manuia le tai whaltua, line, fotu talofa line, te le lava le mafta mai, Apolline Masua, ia ma le sunga ia testiva mai nai Kemprai Australia, ia se e melo maltatu taimi, luas fulu mal fitu minute, o te enei le tula. Eva, ia ni wia poasa, manuia lava le tai whaftai le mafta mai.
Fianga mai le tia maa ina ua toi 20 minuta na tali o le sifulu. Moni. Pukla masani fa ole asong fua. Ya, moni. Tasi ole vaenga le fia fai tu ise tala ole e ile tatou telefone na mai ne ana e tele yo whanau ole mawhaiona a wai a onga inisi taimi ona ole va ole a onga male mamatua. E le o maua se tonu le lei e fo ima fo i elfa fita ule nei. Ya. Ya, o taitai ale matua e se lo tapopole malota le fia misi a onga le whanau wa. Pa wal malava noa la lena misi ne avan oni meta ua pe ua mai tamai titi pole. Ai on melva ia e se ta ua la ua yo tamai tile au. O is teimi. Ale a onga le whanau. E fso ta ia le a onga pe ini mea onga e fai atu le tamai titi le e ui ala mai le fale. Ya. Ai tamu fai a vole le fa malu sil tamai titi va ia mea onga online na fa melea onga Mo. Ia e fa pel tu langa le o le va le onga matua e fia i le o tamai tile onga. Tele fale tono le tu langari. Ya ole me tau ona soala pule ia vaenga va matua ma fa yao. Ai a fia ia onga le fana. Wa ole telemoni ai ia ta ita yo le matua pole halo tele fia ni mela tu pule onga le telefona. Ai ole ava noa ia tu peta mai ti o le au. Ya. Ai foi li si taimi te fsili al fana pe ini winga ese o fa ya onga fa ali la tamai titi le o fa le o fa te ingole matua. Ya. Le o fa le o matua ia na ia tunga lunga fa tau fa ya onga le. Ale la idol fa ya onga le o le a wailo o tali po lo fine la na vasenga. Ya. O le tala la velta mit e ni su winga fa ali wa sui me o fa ya onga ya o e. Ya eta umala mai le ai la ia pe o la le o taking ile o avia vole fa ya onga se me pati o personal ya. E pe o la na te fa ta wa ina manatu o matua. Ya. Ai na te le o afa ina lo na lana va ai le tali I po le fino le matua le o fa se ai te ia. Ma le si vaenga ma o vaenga dia. E tau fo I fa ya onga. Fa ya onga wa onga. Ona le so ta inga mamatua. I mea la ia o lo tutupulo a fia I fa nau tonu a onga. Wa le tele o tula fono a onga le te minei. Wa fa te inga lo tau I misa ta fa nau. I o le a onga. Ele ma fai ona e a onga I ta ilo isi a onga. O isi a onga lo te ilo. Ele ma fai na vala au mai fa ia le a onga matua e o tu fatas. Fa sanga te metas. Wa volele wa se te me va to ile ma ia te ala ia o le fa fela no fo fa fitau ya ale le ia fo fa sanga yo matua le si vanga ta ona ai ia onga ai mo ia le te lo le si mena e fi matua ona e fo le te na ta ule ama ia fa ia onga ia le ia vanga to inga fina ngalo la le ro mana tu le tas ava pela le fai fono a onga ta si mta o puta to fa ali fa ia ma le si me o tātou Sāmoa, e selfo ina o tātou whawhitauri e se melpālangi intia Asia. A whai peo tau e whate inga pele ua fusu tā whanau. Pe a le mamalama uia oe, mamalama oe tia. E mane e tātou whelo I male aonga whafsanga. E watu mal tā whanau, tā oa ia le, e o le whainga nā mātua Sāmoa. Pe o le siwena me tauna ave whaaleo e tātou ia onga pe au I whonoa, o wha whonga whawhitauri wha Sāmoa. E mana ia leo mai o matua ma. Wa ile onga le wo ulone. Ia am salo la ia fu il maftanga matua sa mo ile onga le. Ole onga le te fa o tala fa maonia. E ia tamiti le uni tamiti tamiti Sāmoa, tamiti isi tunu Pasifika. O fe fa ia onga. Yes, e va. Ma ia fa ia au al temi vole lo tu ua ia onga. E o fe le temi ne pe fa ia me sa masani dai fa ila onga ta alonga tu fatasi ia houses fo ia po fale fa ole to fa ia ole fa ia ta sanga nei o ese ale me aveile le fale ese me aveile fale ia na fa lola ia fa ia ta alonga na fale ia na tu fatasi ia o tongi foto a lau fatasi e o mata alonga fale ia mau ole o to fatasi ona le fa mai a fu suata mai ti le se malo se fa ia ta mai ti adopt mai le tamiti a fana ya tulo wana I tātou uso ia maori pe ona I tamiti na e pe e wile le tele na mai fai fusu anga wile le ia mai le fataltali atu I Kate te me tua ia onga ai fusu ala to ia fusu mai tamiti Pasifika ia pe la mena fa mai wote popole I fa ia onga o tau fe fa ia onga
Ia, o tātou lo fo ina ia tunu ia fo ia tamaiti ia la tō mātua ele vei kengi. Ia. Nā lai mā fua i vanga whapena. Ia la no tonu ana fa nga tu la fon. Nā tōnu Ia wā. vel tamaiti tia le to tasi pe to lua la fa ina o mai por kala mele a onga. Ia, vai le pau kalami tā ua le tau sanga uma. O le fai. Wa le fai le tau sanga nei. Wa uma loa ma tu atu ia le ao. Le kua tale na uma atu. Ia, ana ua tūlanga whapena. Mai tau i fusu ai te tonu le te mio le fai tālo. Ia mo ma tu va fo mai. Ia nga ta u fa me fa tu mana tu au i fono le a onga mfa ia onga. Langa i lunga. Ia langa fa i lo fai a me le fa pe ina fai, a me le fa pe ina fai. Ia, na. Ia, se va ai ni nei tamai ti e fusu au tolo ia por kala mele a onga. La ir tu la fono e. Na. Fa onga ia. Uni ia fa ina uma tamai ti ona nei tamai ti. Ia lela tasi atu nei talo longa tasi a mata i le alo leo Sāmoa Carlos Ulberg. Nei mata fusu anga leo. Ia no mata e nafi. Ini si fo o ala fasala launa mata. O ka sole. Ta lo fatua i stama. Ia. Mol me vole ia tatu ta u le loto al Sāmoa i le tai fo i me Ia. Ia sole. Ia le u mal fusu anga manu malo ta misanga mua. Ale u saufa fasala launa le na la fusu. Mai o le u fo le pe o tau alofa i ai. Il te mi vetu la via le vai. Ia ata lu te fusi meio fusi lolang. Ile tau na ta fa ia ito inga me va pia. Ia. E posi alo fanga ia ta ilo ia. Ia na o mai ta tau ia le ua family ina le alo le tunu. Carlos Ulbeck. Ole fusu anga la lang ia. Ia o champagne la lang le panga mama mafa. Light heavyweight. Ina la o champagne le alo Sāmoa. O te atala e le tapo inga le se ri palangi lo ngor kala pure au ki lani le ri palangi le lan tapo inga so le ula fala de malo fai malon na huri fo ile la tu siar kala pule el pier kala pule el guato e ulpe so le taimila le na pa ua la lor palangi le ai vai ala tampa langi le te malo ule lo pula stala sa mo fai wa ula fala fa au mu vo le ule lo mai Chalofa. Alo mal batau patero malo. Aso. Tapo inga na ya na wore ni usila markala pula ye. Ta olele. Ya man ye tele tom fayel ne yalo le tu. Ole to ya le se ta longa ele tau sinio o yalo fa na wo Sāmoa. Ya vai la ta longa le UFC. Ya alo lua te vai atuana au papa e matanga mai le wa mata na ofie tu alva ala Sāmoa. Tua ma na ia tau whai o la wali ia so. Ia pe o ta longa ia le na i tama Sāmoa sa si ampini ai ia o reisefo. Ia si ia o stampo le hunt. O le au tafa. Le au sona le hoi e longa vola tu la i mai usi ala wali Sāmoa le taso i miti le sa mai Australia. O ia. E tene wha ngase e vai inua. Ia. Ia le fo tu la i mai le alo le tunu sampini le au pang. Na ia te le tau whai na i tata maiti. Ya, te loa nana e fia nana mulmurita i le unga o le supalakapi vai unga o le vai aso. Ya, ai i vatuola vai unga o le supalakapi o tūlanga sa iai ia ona nei le tae au ia na whātauni ai fo ia le aso muli o tu unga whaila. Ya. O te tuli ina lava tu unga nei. Ia na amata nafi ia ai o mai ana leila. Ia ana leila ia e wa tolu wa ia si o champini i le fo i vai na i Brazil. Ia o le va America. Ia o le va a Sweden, ia ma le va a Spain. Ia na suel champini le vai lea, ia o le unga o lea tu unga malo mo le va a Australia, tu lua le va a Spain, ia tu tolu le va a lea a Sweden. Ia tu nga va na ia o ele o tu pel, ele o tu va ni sil termini o la tau fai. Tanu mai le va nga le na ma le pe i ata tu kilani. Yo pe dua il tolu masina fatali ai fatu ato ya falle va. Ya, dato se mai ya lo fa solo ya ta longa le super kapi le taimi ai o le unga la yo ta longa le fa unga le vayaso o le red se tolu tasi malo Crusaders. Ya Crusaders nai na mau ai lu furono. O le Fijian Drew lu ful fa malo le force lu ful lua. E al Moana Pacifica fai ina le Chiefs e ono lua Moana Pacifica su fitu. E o le Highlanders se fulu, o le Brumbies fulu fa.
o le rea te sefuluiva, ia o le fō se fā sefulu ma le lua. Ia ona se e mai ei lea i le tālonga le na whaia le whai unga le vaiaso nei, ia le tālo e le Blues ma le Hurricanes, le unga le tālonga, o le Blues e sefulu ma le iwa le Hurricanes e fā sefulu ma le lua. O le ape whai la le teimi nei o lo mua le Hurricanes, lua le Chiefs, tolu le Blues, wha le Brumbies, lima le Reds, ono le Crusaders, fitu le Waratahs, valu le Islanders, iwa le Drua, sefulu le Force, ia sefulu tasi le Moana Pasifika. Ia o le tūlangana le ia i le tamilisanga o le Superkapi nei taimi. O le tūlanga le liki, ia, le ana ran, e ma ufai ina lau awali le whai ngol vai aso. Le awali penfas. Ia mo. Ia ono tūlanga fo le te lo le ta alas tama le o talangi. Fale tonu le pe o stama na le ana o sofa, ia le maanga le au lea, ia le na manu malo i le whai ngol vai aso. Inte ne. Mo. Ia, ai, o le tūlanga pe o na ia le NRL, ia, o le tālonga i le pōna pō, manu malo, ia le au o le Tigers, whāsifululua, ia i le luasifulumalelua, ia le au o le Eels. Natu tala no, ta alo. Ia, lau umatula i le tūlanga o le NRL, tasi mo le... O ia le au o le Newcastle, Knight, le sata alo ma le au o le Tigers. Ia le unga lai o tālonga sa ia i le whai unga le vai aso le nei i le tamilisanga le NRL. Ia o le Panthers e tolu, o le Bulldogs e tolu lua man malo le Panthers furono. Si Eagles e lua valu man malo le Dragons furu valu. O le Cowboys e tolu lima man malo le Broncos e tolu tasi. O le Raiders e tolu ono man malo le Lapite e tolu faa. Roosters e tolu faa manu malo le Sharks e tolu lua. O le Warriors, ia New Zealand Warriors e tolu valu usu faa la Storm. Titans e lima lua, ia le Eels e se fulu. Ia maltalonga le neta ua mai ne le Tigers e faa lua manu malo Knights e lua. O le talonga le Paula Stofine i o le Cowboys mal se Eagles. Ia o le Asfreile, ia o le Raiders mal Storm, ia se itatou lata tu epe au ria le fai unga le vaiaso. Ena tau lau tu leo teimi o ta'alonga na. Ia, whai ina whai tato o Phoenix, le i Paoli, ia i le aulea Melbourne City, ia i lua i le leai. Ia. Olo, ia i le tamirisanga o au waile au a teini ani usila i le teimi nei. Ia le tau le Pacific 4 Series. Ia tau le Pacific 4 Series. Ia lai... E le isi au le Pacific au ia i nau ni usila maustari, ia lai ia Amerika makanata. O le unga la o ta'alonga ia lena whatautai ia le whai unga le vaiaso, ni usila e whas furvalu, ia o Amerika e sifurlima le vaenga o teine. Ia o kānata lufu le wha Australia e le ini ai. Ia o ta'alonga le whai unga le vaiaso nei, ia la ta'aloi kānata mani usila, ia Australia ma Amerika. Ia o ta'alonga la na e whai i Kansas City, o Amerika la tani malo. Ia, ma le ta'alonga le whai le vaiaso lea e ta'alo i Chicago, Ia Amerika mkanata ia e whaia mai i Queensland le ta'alonga ni Usila ma Australia. No inga la to ia le ta'alonga le vaso nei le whaia Amerika. O le vaiaso leo na tua. Taimi leo le whai unga le Anzac Day weekend. Ia o le taimi le Anzac Day whaia lo le ta'alonga a kanata ma Amerika i Amerika. A whaia le ta'alonga ni Usila ma Australia. Ta'alonga ia teine. Sfurulima. Olo whanga solo le taimi nei ia le master ia Amerika i le vaenga o tanga Apollo. Ia ele i mōma le taimi nei po ai leo lo o mōma le taimi nei. Ia staimi o le auli po le staimi fo le tai au po le tula sima tasi ia o na tuinatu leo na inata alonga. Ia, manatu le pauna na ita alonga nei taimi. Ia sao tasi ia toi talnoide wale la tatu tatano pele ni yaso ma vai nei talo talonga. Ya, a foi ni talonga manatu eli poti mai pitonu sa na te au mawai e tala leina te milo talo talonga fena telefoni mai ai. Ile o fa tolu valima lu o fa tasi. Ya, e fam tala mai se talonga na fai el topi no. Mane wala fanga solo ya talo. Ale fanga solo talonga kalapu. Ya mo luva ya solo walu. Ya. Mana ya vili mai tatu talo noi taim fa pene o song fu talo talonga. E nei fusu anga le na fatu tai fo ia le na man matu sai tama tonga sa mole huni.
Ia mana na panga le na malo, na malo i Australia, Sāmoa Tonga le no foi Australia. Ia. I la fusuanga na whai ngol vai aso. O ia. Na. Ia, pauna na i talonga le la watu i whawhiwhianga vai fo ni taimi. Ia, whamama ia tue mal tātou poklame. Ia, pe a tārs fut. Ia, moni. Te whonga neo la mua. Ya, 2 minuta na tale le tulas fulu ya, te famalo tu le temi ya, tars fulu pukala masani e pe ona fafonga. Ya ilas fraile. Yo tala la ulunga va yaso. Bueno, ufia mata le talonga le ata mai le black fence ma American enough. Por anta unga la fasa la ulingo sta lo Sāmoa le na número se forma le lua. Afa blave utile i mata. O ila le mostene. O jei longa i plotu ma pota i pasi mai tona. O le ngoa tona stene. Ja, na número se forma le lua. Na wele mani ya foi na jalo. Yo, afa pe o le ngo la jalo. Pe fa fea na fa na pena mau le le la fasa la ulo na swafa. Jei longa i plotu ma pota i. Ya, te lo poilo le polo fa umile jei. Ya, o longa i plotu ma pota i longa ni ngo atoa. Ya. Ma eu foi lá e ia essa fengata. Ya. Eu não faço lá o vavia. Ya. Eu não vou fazer itat faço lá o la capie e feng não está o fa pupu. Ya. Na. E fa ngoia longo, e fa ngoia pulotu. Pulotu. O ile ngo mo ele ngo fa asa. Eu te lo e fa o to ile ta pokola me ta to pokola me ata ta ya o ile.
fai tau tu stala le lo mia I lunga le tasi o ala leo I New Zealand. I le pese Maori le wha Sāmoa, le wha Maori le pese fo le how great thou art. Yeah. How great thou art. Yeah. La foi la matanga le pese na. O le pese lotu na o le malanga sa sau nei a Billy Graham fai ana tanga le fai evangelia tau le Amerika le sa le umaliu Billy Graham. Na I nei le vai tau le tasi iwa limas furuiva. Ja, tasi iwa lima iwa. Yeah. Ja, na sau le I nei ia e fesili la ia Billy Graham. I le I fai au le Anglican Church o le tangata Maori le o Reverend Wi te tau huata. O le ngati kahunuu, hakahunungu, ngunu. Pe iei se ngana Maori o le pese lea. Pe la o le saona o Billy Graham na mafua I loa na langalanga ama na tu e wha Sāmoa. Wha Maori le pese lea o le how great thou art. Ia, lea la e tau ua ina le pese. Pe o le fesili na fai. Ia, lea la I wha Sāmoa le pese lea. E pese ai o lo uanganga ia te oelo ali I whaola sili lava oe ia o le whale I le wha Maori o le pese e pio I nana whanau mai ai I le ta o le whakaria mai ia o te lo le whafonga mai tangata o le wane nei lau te taulotoa ma upo le pese e whale si toina le mato e kalesia Ja, nou talo le fa fonga mal temni. Na te usu alfa Maori le pese. Le matua le maua ato al to ina le usu alfa Maori le pese. Usu alfa palang, usu alfa Maori. A pe ala tfa longo ya Morris von folele Maori to ina Maori. Ai. Ta ile fo tu fonga. O Morrison pe tu summer tu fonga to ina le pe usu le pese. Ya le la ta ua ne le pese na ya usu lo pe tele fata singa Maori usu ya le Fa Maori version fa pespa lang lea. Le tau, oh Lord my God. La matanga na. Ya mala se o le so freely. Ona le se o ta o lo tarki tara se su mai tsunga si le lai. Ya na ta lo le aus. Ta singa ta fa ngo nei lo si fo pe ya o Morris. Si le lai. Esa Parte mi e ia nei fai ungo fai upo ile pia I e tau I ele leo. O me wai afa leo. Nai. Mo kuata leo. O tal vatu sunga alisa le mafuta mai Sāmoa, so le risati. Risati le mafuta mai Sāmoa. E mai lai mana ele tau. E mi e risati e le wherua ia I lungo le a. Ia. Na malo manuia fo ta faonga se o tatu tunu ya fo I mai fai men tala mana I o Sāmoa. Mana ia. Alo po le tu fanga tu pela tu malo. Ta ia fese la lo ngale. Ia pe fa yo lo le tu malo. E fa el tempo mo le wa ele tu malo. Ya. Atalo fa tu tatu fa lo Lord Salmon taste sunga. Ia. Lo tapiva ya male ofenga luenga ya la mafuta malita yao ya fe tu e fa sa fa tau ta maftanga le uli malta yao. Man pan kekere mo maluta fa le maltimu. Sa le. Ya, na. Ya ai fa talo va tu ni sta to pa nga mafuta mai fa tu ya te rini. Manuia lava le te rini fa lole. Te le lava le mafuta mai sunga pe telo alo sio. Ya malo fa te le lava le mafuta mai risati. Ya tamalei. Ya o le sunga hada sa seta ya hatesa ya malo va tai ya sovalu tau fafo ya milia fa moana ya malo lava le mafuta mai si fonga ne la mo Wellington to e 5 minutes tale ya ole tu nice follow. Se
O le tautua le siufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. If
so isili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e aya lo ita tu ye o vai lo tava tofa ina soifua lama ali sili le sasala i tu e fa o Sāmoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea tanua
o e sunga le mana mea. Pe a whai ua e le kea, tu ua i pea sia mea e ta whea. Na upua tau no fone nei tau ai so se e sili le la le lei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita. O te whatalo whatumalo whalalo whawhonganga le tino ni tai au. O le polkalame whatuna ina whone o tala ulunga vai aso. I alvaenga mo motal tano tua ni si o mea te tupu. A mese le wha ngā solongo ngā ruenga si whongo la mua. E o tau nei wa le lava mai le hafo o le taitai o le polkalame nei le tamatai a Savelina Kasiano. Ia o lo o mawale ainga le whanonoanga nei vai tau o le soifuanga. A mia le tua le tina matua ia i te Filomena Niu Kasiano le moa. Ia atonu e nisi e sila fia le whaltua nei sa ngā lue fo i ngā ruenga susoni le Ekalesia Katoliko Sāmoa nisi o fioanga. Ia o lewa fo ina soifua i nei New Zealand mnai o nalo. Ia mai le usavali le iwa ono tausanga. Ia o wala au le tua. Whamana vena ngā ruenga. Ia, mole au whai ngā ruenga o lesi nei a tato whai news. Tata no fo il pokalame nei. Ia o loo mātou moa fo ili loto whano no whatasi male ainga. Ia tu nei se taimi wheloai. Ia lau tamu whai atu e whaanga solo atu il pokalame nei tai au. I nai whamtalanga o mea tupul vai aso mo tato au whaafonga. O le vaitamini o tausanga o le vasu fau fo i whaamuta le astofi mo li poti i mo ngaluenga uma le tio averi tausanga i tono le ofisole ni poti whal tausanga i le ofisole New Zealand on air. Ia vatu i whaamutalanga o whaanga solongo o whaangango tupe maua ma tupe whaalu. Ia ona whaasolo e fole la tau whaingo whai unga pe whaol whaatupenga o a fo i o le tio pele ai. Amata mai le tōtau sanga taluai. Ona whaititia tupe anisi o media i New Zealand. E la veile Radio New Zealand, e le vei TV. E o ai pokalame nai maoli e la to pokalame le whaanga e le la to ngana. E le fo i whaia talafou. E le fo o le to e whaatupea le malo. E te le ala i e suinga le o iai. Ia o le vai po la tūlanga i tato ngā ruenga. Ia ai sa mafono mstasi fo i o loo ngā rue mtato i le ofisalia. Ia o tato i le te lesa to tupe mau mai. Ia o fatula ia. Le lopo lale pela atipi o tō wale sisi vai ngā tō e tipi. Ia pe atas te mari ia vama ia atono le tūlanga na ia. Ia atono e whaawawa ia pe o nai vai ngā ngā rue fo tato e. Taisa elito pe whaawawa pe le ngā ruenga si whongo la mua. O nisi vaenga o le vai aso fau e to e matatano to e male pule no o pōrua. A tonu mo le o tau nei pōrolo mo me pefa a tanoanga mta opu a misia le vai. Ma rates pe o mea na e lua le tauanga i e tanoanga. Mai le ngate nei pōrua ai wha pena ma vaenga e se o New Zealand. O lo va ai o Wellington le na valo i o tu le fitua fel tausanga rates o le fatau le mo vai ia le te va vai po le tulanga ia ai pe o lo nga lui fatasi pule nga nu o Wellington po rua lo hat ma pahat vo vai po la se awala fatulanga le ia tau mo tato il fa mai no vai nga ia tau mo soifuanga. O le tausanga nei mo le pulenga nui pōrua
masani na whaia interview le asolua o masina taitasi. Ia a eisi masina le wasui e whaile asonga fua. Ia mena e ato whalonga me watu le tanoanga malpule no le asonga fua. Ia o no inga wasui mai nai le. Al masina ne ia o le whaile asolu lua le vas fau. Na fasisila tu le vas utona ile famoi moe ile a fo i mole whaingol po kala me o le Men's Health. Le PIPC Women Fellowship. Ia olo ia i Newtown lea, olo ia ina i tina fo i o le ekale CLPIC o la to olo tau la mua i le tamu whainga e whaise po kala me mo tama o le ekale sia. A olo wala uia so stama o le Men's Health. Ia o le siwaenga le whataua te le po kala me so fua maloloina o whai atu lungo le tato le tio. Whapena ma vaenga o lo ngalulua ia fsoswani fo i moso i fua maloloina i ele Pacific Health Service Lat Valley ia mai nei po rua. Ai tamu whai ina ia wha malo si au fo i le tupaoli. E tele ana wha le ano i einisi. Ia ai ele taimi o soifuanga e molo le mai. Ia o motuai. Mena mana ia ele mana malama o tuputupu ai. Ia wala le lei e tau sielo soifua maloloina. Ina ia whaingofi ai o na solonga le lei lau folongo i lo langa. Ia ipo kalame ma seni matatano ato i male. Masitasi fo oli fo ma e ngoi a swafa ia John Dunlop. Na whamatala ia le tūlanga o le so na whai o soifuanga o tātua o laiti. Ia e hoa e alisi la sanga le vā le tolsfuluanga i le limasfulu. Ia pe le oano ia inisi o lo so na whai pe lava. Ia o lo teimo limasfulu onsfulu. Ia o amatalona i loa ia fua ngā ruenga na whai. Ia po le eifo ngā ruenga na whai va ai o soifua maloloina. Ia na amata e lola ia na maori ia tino i maitanga o ti ngā o mefa pena. Ia pela o pokalame lea ele na o li i tono le ekalesia le PIC. Alo te tala mo stasi o tono le tato vaenga ne Wellington nutua oi. Ia e avanoa ia o le wha moe moe whaile. Ile valu al Salvation Army i Newtown le wha moe moe whaile. Ile astona ia sfulma le vadu. O le tūlanga na ia mana ia fo i whialoa ia fo ia whalongolongo le info ma i tala noa ai. Ia mta upo le mawhaasoa ai fo ia mamaua ai fo ia ni whamomongo ma whamtalanga me taun tato whaia. Ai tonu mo ainga fo i tonu tato taulanga nei. Ia mana ia i alolo ia i kolisi ma University a Moole Avanoa. Ia fo i whalongolongo manu le la iti a tonu e fautu ina i la tō ma tai li mai nai fo i le tau singo la tō soi fua maloloina. E stemi mo moto tano ati le tuan mta upu lea alfa mo moena asful varu lona winga e o mo le fa mo le o lo langolongo ingo le tato le tio sponsor le tato Sāmoa Capital Radio fa mo lea e na umolola i o la asful varu ala sulusu lima le fa i elpo kalame le Whelo e manisi fo i o tātou tangata Sāmoa i a man Pasifika pe e nisi fia awai i nai Masterton. Ia e taratara noa i nisi fo i o fofanga le tio, ia e mesi fo i le fautuaina o ni ma polkalame, wha le ingo polkalame tātou le tio whaasala lau, se fongo lau mua i a Port Sāmoa Capital Radio. Ia peo nisi nā whaasinga e wha iloa tul teminei. Whataui na pere teimine le immunization. Tui pui o le ae tātālongo atu mātou i whamanatu le vaenga ne. E vaenga le tāua tele. E mwhai ana e se wali le whalitalawai. E i whalitalawai le teimine i te roatua le le fo le chemis mai whai o te fia whai so tui pui. I o isi e whapea tia o e sorry e le o whai e nei. Ia e le o whai e nei. Ai fascino tia o ni fale fa pena ia malo fo mai sina vaenga so so ni tato so fo maloloina o le temini
O lea ua tele le pisi o si wha mai o ale COVID lea u toe la vea inesi nei New Zealand. Ia o lo pisi tele isi foi vai ngol laulangi. Ia o tau matatou le feo ai. Ia ai tele malanga ese si le fai lo tui pui pui. I te o ela vea isi na no whanga la iai. E le ale maua ele mai se si vaenga a o lo o le leia la tau foi whale mai ma maua vai e tonga fitia ia ngase ngase. Ia ele anga le mauane o ia ele aise whala au pe tau tā foi. Mea nai si le te wa ailo tui pui pui. O le vai aso le ana te ana tanoa i le amatanga o le masina nei. E maua e si tanga o benefiti o tutongi ma vaenga na. Ia mo tato o whalongolongo. E mani e fo i wa ailo leo pei mo le o le masina nei. Wai po isi swinga po le mea tasi. Wai e ai me e taune e swinga. O si i lunga le rate. E tau ona i loa wa isi swinga pe a vai atu alu le titi lunga lo pei e mo. Ia a o tau le o iei le minimum rate. A fo i tau ona isi swinga isi taimi. Pe a palasi la titi lalo lau tupe maua ona o le swinga o le PYE tax lea o le tongi la fonga. Mo le ato iela sa tongi le tai lusu tolta la limasfu. E o leo si i le lusu tolu iwa lima. Lona winga tau na moa tu lo tongi masina ni lo tongi moa. Ia wa isu ingo po si ilunga. Ia ai o ila tau le ilunga atu le tongi na lusu tolu limasfu le sa iei. Ia lona winga o tau tu maua. Pauala le swinga mo tau na e te ofisi de po le alme usui e lo tongi. Ma tau lia o le ua si ilunga ele tesima le 5% lau e tupe vo le to e se mai lo tongi masaina maua. E ave i lau kiwi seiva. E a lona winga la e ele swinga na wae a Italia e alu ilunga le tolu tesima le 5% e tipi e se mo le kiwi seiva. O le tūlanga fo ina i ele saufanga ale malo polo falwhainga ruenga e whaopopo i la oe saufanga. Ina whaaputua ele o lau teo ngā tupelea. Ai lona winga la, o le ala si ina ilunga le tupele la tipi e se lau tung. Ie fo ila le suinga o lau net, po le tupele ma saina e moa. Ie pe o nai vaenga na e whaamnato mo nisi te oe wa i lau peislifa pe po lea. Ai tata no fo i lau falwhainga ruenga i la toi whaitongi. E whaamalmala mātili atu vaenga ia. Ia leoa tau whaapula atu nisi o tūlanga le mo ila atu e maul vaenga lea. Tau sanga umae o lon melaso momo a pelila toi sui le whainga whatulanga o tax rates. Ia telea na awhia inisi a stama i vaenga. Ia pelu tau sanga neo whaisina sui lan leoa o whaapopo le tesima le 5% i le kiwi seiva. E a fo i tō e se mailo tongi. Ia o tūlanga nā lewa i le swinga i le telo tangata e mawala tō tongi. Sa tala noa fo le alvai aso lea i mo nai tangata ia le ngā whatia la tō le tō e se mai o le si tesima le 5% e mai la tō tongi. Ono le whetau i man la tō whaasoa. A tonu i whainga tāte le vaenga le mo nei a inga ia e maulalo lava tongi. Ai a wha pēa e mawhaina whaise a wala e mawhai e ona toi wawa aile tau paketi ai whaititia se si vaenga. Ina ia mawhai ai ona tipi le tolu tesima le 5%. Awa e le mawhai ona tolu tesima le 5% le saufanga al company net whainga ruenga i pole malo. Pe ale whai e o le tolu tesima le 5%. Ale sila mena ta walo ta mafai a se wala ina ia mafai ona tipi lau tolu tesima le 5. Matauri o tupe ele la 7 molo o ia lumana. Ia ai ia mo e sa fanga le ia wai ni tipi fo la to tes fa popo le tesima 5% le pe ale fai oi. Nei vai ngala na e to fa pula tu fa ia le wa si o mai lungo benefiti o le pensione mo lato. E malesi vaenga le ua ai atua le wha tupula ia pele numero tangata e mo le pensione New Zealand.
to tele ila to o lo o anga va e le pensione le temi nei. Ia ma le polenga ia e alu le ngā whatia pe wha whio na wha tupe le vaenga. Ia atonu e si temi utato whanu longa fole I fofanga le malo. I le tau wha pula mai o vaenga e sosoani ei. Ia wale whaingo le tato a pensione. O le tangata whainga rengo le temi nei. O la tole o lolo wha tupea ia e pension. Ia o tangata ia le o mo le pensione. O la to vo ina tong ia pensione tangata ia ina luma to la to. Ia pe whaia unga tupulanga le whaingo le vaenga lea. Ine a fo il whasoanga po ile tong ia vaenga ia. Le o halum whanau lea onga ne ele teimi whaiola la to sao mo le tau singo tangata matua. Ia o temi ne ia o lo whaia tangata matua ia le whainga ruenga. Ia o la tau leo lo whatu pēr I tūlanga wa onga. So fo maloloina me o whapena. Ia o le fo I maua e mawa no wa onga halum whanau I te tono au te roa. O le vaenga I tatou mo meo fsosoni I ta vale lungo le I tau wha vale lungo le interneti. Le sia vaenga le whaiam tata no atu talua no o mai nei meo o hafo I o le tau wha sise. I le vaenga le ta o le misinformation, disinformation o puna wha peritania. Te la tangata mwhaina alu tangata lungo lana Facebook. Whadi whamtalanga, al whamtalanga le muni. Ia a whaapela nai te fia te muli ai. Ia a se sea mai le maitaua le sao. Ia ona e aveale ia ma le taitununga sena. Ai atonu e mo se sosoani al pokalame whapena fo ia apopo ingolo o watu e vaenga e vaia fo ia tūlanga ia I malo se esolalanga. Tau tō nā mai tātou ia me o lo whaita wai ma matamatai. E o ai ata ia matamatai lungo TV ma. O isi ata na mawholinga mai o le matua I munia. Ia whaalawe. Waso nei pe o na iele teknolosi whaule o le AI. O mawhai o na pu e ata saunoanga whaolinga mai o e muni. Ia ai le ai. Mena le whautuaina ia tātou e matai tū le leia vaenga ia a whapio o te muli a se TV por kalame po se e ofo ia le tio ma vaenga e watu. Ia matou matonga ruenga ma te siaki le leina ia moni whamaoni vaenga ia e watu. Ia on tam whaile e watu le tūlanga le whaniriwa matong whamamla matu. Ina ia maua e tātou le sosoani mamanga o mtau whapenei. Isi vaenga lea a tato iei I mo meo whainga whatau valea o I whainga tau whavalea I lungo le internet. Ia, e maasani a tato o tala no so le mene o le Facebook. E to telea I lato e sawa whai a le lea vo le Facebook le telo teimi. Ia to e mana tunatu. A mana ia le whapea, ia la whaamisi isi tū la ia e whasenga ruenga. A le savadi. I whai tausi stusi, ia pe whai ana e alu I whafo, e tūranga e a ngā ruenga I whai tono le whare vacuum le tato whale me whape na wai, nai wha malo stino ai. Pe o whautuanga ana e whai nisi fo I o Paul Kalame. Wai pola se ngā ruenga me whai au na wha ngā ioi o tono le whale. O le meta o e ngā ioi o tato tino. Awa a e nofo ai re ngā ioi, ia to tu o tu lungo ua ti ngā. Ai mawhawhawho I pole tāwale. A tole maa sina le whelo le tāwale. E to e lakto isi taimi pole wila vidi vai. Pe o I wawho o lewa le to e whangaina. E whapena fo le tino tangata e whaintaane to I so onga pongaivi ma mea whapena. Ia, mane e tau tua nāla le tūranga na o interneti ma le tau whawalele mo oi tātou. E lisi vaenga le na watu tātou talafou mane ia fo I mo le whafonga tātou. E I tā vale ia le ua maua ne so enga le Consumer New Zealand. So le tino le po le whalapatonga le wawa ia me tā ua mo le mo tangata lautele I tātou soifuanga. E o le ua maua o mo meo tā vale o Ford. A whapeo I sau Ford.
Ia o toi ngā tā vale ia o le ua mawai pito siringa leanga. O le toi tau lia tonu New Zealand. O le Ford Escape, ma le Ford Focuses. Awa peo o tō ainga se Ford wawai po la le ngona iai. A wainga na o le Escapes, o le Focus. O le ala ua tau fi New Zealand le toi whatau tonu New Zealand. I le marketia New Zealand. Ona o le leanga o le tele o le e whatau e leanga mo meo tōtonga wawe leanga tā vale, lona winga. E le whausanga. Ia o te se tau siaki po whele whau e nei tā vale. O lona winga o tangata i whaua a ingi company fo i e le ato o toa e. Na leo aso e mai me whapipi a mai. I te ua le ratu whape e tau ngō fie. Ia e ti ngai nai. Me sili leo o maua fo telefon ma whailoa atu le malo le tunu. Ina ia tau toa nā vaenga ia wae. Ia fo i so soani mo tātou pe a tātou sila fia ia whautuanga ma. Ai a whapela o i stavale. Ia atonu me mo moe whaitam whai o i whatau e se atu. Ia longi e lala apasi e tulista ngata le whale tonu na ia o le temini. Ia ai nana e ono sa ia le ia e si teimi mo mua to sui lau tāwale. Ale na, tu alu company na e whatau o le tāwale e whai whamulmole tu e whatau tu e la toa e vai po la se tupe tu e mo oi. E na lule e vai si tāwale. Ia ma tato wawa ai le tūlanga le oi e nei. O le whatupula ia o le tau o le pensini, ma le mautonu o le tau o le whai i Iran. Ia o loo e moi o le ua tau fia nei le tau o le vau o Amerika ma. O i o sa whainga ia na te ia o mai fu Amerika o sa wha Iran. Ia ai le whane tonu o le tau o le ngata le swau. O le fertilizer le whea vea i le mai soani farmers. I lau whai whatoanga e wha le e lau i le tuto i tato tau mafa. Ia mai si a vaenga mo mia soi fuanga o tau mafa le e mo uta le mai i nuu e i tato New Zealand o tato le pito i lalo le koilopi. A le ala o wha le tonu e tau o tato soi fuanga. A le ala e mo le pensini ia. O lea ua ngā lue whaatasi le mālo. Manisi fo i o au whai pisinisi te tele tonu New Zealand, ia ma ngā lue wawa i taipe uma le taimi le COVID. A mantua fo isa iei vaenga e whaatūlanga e le whainga mālo na iei. E wawa a iei ma taitai lima ina ia la tō fōwhanga i le taimi ma le taimi. O le taimi fo i nei la fo o iei tūlanga whapena whawasenga. E nei lola ia fastepu e o e la sanga ese ia fufu le tūlanga o e le taua ma le afianga o le pensini ia mo loa whea i pe whatau mai i tātou. O le era ua na talusanga le whaaluputonga pisinisi i le malo whaamule tauna amana ia la tau iei i tau pulenga o fufuanga mo le pensini pe alu lunga pe alu ilalo wai afia i pisinisi. Ele ngata i tangata ia lau tele ia whioai. Au pisinisi e mo umia la tau a mese lau whai whatoanga. Io isi pisinisi e la tau mo meo loli. Vaenga wapena. Ia e tauna e la tau ina ia iei fose la tau sao. Ele soala pula ina o fufuanga le malo. Ina ia whaise tonu ai talawhia ngai mo tangata uma. Mane e lela o tali le malo la tau talatano whaatasi mo i la tau. Ia mafufua ele le tūlanga le pensini. Ia ele wawa ia tu ia peia le o tau tu ofide mu. Ia alwhalu lawe o isa la elua le whaatupu misa. O le ala o tau le fifia Iran. Ia matua tau fie fo ia une tu fo ine wa ai le vai nuu le a fo e vese nei. Ia ai tato wawa i talusia ia malusi pele le ngā ruenga lo whai Pakistan. Ia manisi nuu e toa oi, e tauma whai e wao misa i le mele tu, ina ia wawe o na toi fo i le lei, le tau o le soifuanga, o lo a fia mai, o lo a whaina o no le tau lea. E au mai anai ta puna tonu e ngā fo i le vaenga lea mo le sila fia tātou. Ai, o le sila vaenga lea iai nei, pe tātou wa e le tūlanga o tau o lo whaasoro pe i le lalurangi.
Ia, ole manino, ole mautonu, ia tangata lalang. Po le atonu ale mele whai Amerika ia tātou. Te ia o mai whaatupu le misa, awa a fia o mai tātou laulangi. Ele ngata ele tau o le soifuanga. A le o toi whai nu o laulangi le neito. E o mai e sosoani le mele e toi whaasao ia la waa ia whio ia. Ia o Amerika le no whai mo mole tau. Ia ma whaavevesi e ia oso a ma isala e lupe o sao loto mana whainga i e whai i le nuu lea. I vai nuu ia. I manu toa o ia le panona. Ia o tela ia mal maftianga o tangata na alo ta nofo mafau mo tātou le saunga le mul nei vai ngon lalangi. Anai tangata lai o tele tangata lau muli ufasia tātou loisi i o sa whainga. E pei ai le opo le tele ia tangata nei i ola ma manai tangata la tauso i fuanga i nuu nei. Ia ai le ua whanongonongo toa le tātou nei tō o le eise pao iai. E whala putonga sa maa sani o na malolosi ma tō malolosi te wao misa ma. Ia o lea ua pole tutu e Amerika ia mea ia tupu nei ma tātou a fia ia whaatasi. Ia ase i whawai i fwoi se watu tāmasa tō pese lea ia o na whawo toile ia o tātou taratanoanga mta upu nei. Le si vai ngale mane fo le Matori fo sa tala no le malo e tau vai se awala ina ia fa faingo fie le ia me fo ie fa wai fa le tonu New Zealand ona fa tanga lo le malo na mai parts po isi vai nga mai isi company ele ia mo mo ele ile ve mo mo i ia fo tapu le ngom tau puni
Ia ona whailola ia le mālo le tonu. Ina ia te tala le avano nisi fo i o company e mai e mo meo products po vaenga ia mai whawai whali. Ai leo maua nei. E leo te lea se suinga e leo tau ngofia ia vaenga ia pe tau ngofia i whali. O lea lau toi lelo ne mālo po lea le mele tupu. Wa ona maile mau mua ona o le limiti po le lavo te talo le avano mai si vaenga ia o loa i whawai whali. Ia ana te tala lola ia lewa ia o le mea tasi. E la ua whaiti o fo nisi o tangata o lo whaola tō whale. E le o mawal tūlanga le sa whape o ia. Ia ona o le e le o manino le po le alvaenga le tupu po le mea o le tangata o le o la fonga ia mai e tutonu. Ia po le ase awala ia o tau whape nei e o ngā fo ia whape whaulo whale. A le tūlanga na le vei fo i oi. Mane le li poti mai, wai e wha mau e mātou, ma pasi at fo i a lātou na lātou i loa la ia. E o loo a fia fo i nisi o tātou tangata Pasifika i ngā ruenga whape nei. O nisi vaenga le wa i atu e fo i le vaenga so nei. Ia o le titilo le e mo le e wa ai pe la mea laina le le fo i li poti a company SSI. I le whaonganga o swao. Nā le company e New Zealand o le awa tau mai lātou le whianga o lātou whamanino mai le tau ma meo a leina tipi a lātou malanga. Ona o le tau ngatao o le pensini e potsua o le whaonga lātou e utua i waalele. O le vaenga la le e nei o le awa amata na fasili isi fo i company ai misi la vaenga le e le i pam pensini. Awa pia o le pensini le ana maua e le stock po le vaenga fo le sai tonu New Zealand. O mo le whaatau mo le tau ngo fie. O le ala me na wawesi e lunga le tau a le i whaatau e tangata. Ea o le o tau fine ia o tau amata nto e so longa le ia malanga wa e vainu ule i Iran. Ia a lewa i e tuai pi e tuai ona to e pa o le tau le pensini. E la ofisilingi e nisi e matalata no fo le malo mwawa i po le atonua le mele e tupu i. O le vaenga le leipa, le iawo i a Chris Hipkins la ato ina whaelantala, e te tau ona wha malama e kampani e wa ia pensini o soa o New Zealand. Po le atonua le vaenga o soa o le whaatau la ato le teimi nei, po le vaenga le whaatau mo i tau fau, po tau tuai. Ia o lea fo ia swa ule sau mai o le vele tau tuai o le tau fo. Ia ma le teimi e tau ena wha tau wai. O le tele na fia tele tātou le teimi nei. Ia a le ai mo mai o le lava le reserve tātou le wha sosua. Ia pi o nei vaenga na e ma ne fo ia e wha alilo manatu inisi o tanoanga mwha mau e tātou le tio. Ia na abe fo la ia i tono le. O le vaenga na ina ia wha isi si fufuanga o. Mo le anga i luma. O le tūlanga i ele vaenga le tanoa o le tiaki wai. O le tiaki wai tusa o le whala putonga na e wa ile vai a tātou nei le lau mua. E peo no tanoa tu le la vea i. Ia o le na whaile le mātanoanga ma le pulino talu ele si vai polkalame e wha pea lu lunga. Ia le tamu whai ina ia whaititia. Ia mawawa ai fo si tūlanga e whasosoani le tau ia tātou. Ia tātou mulmuli pe whamatalanga mta upune wa atonu. E awhia ma tātou. O le si pōlenga le ei nei. O le owa ia tō nei. Wa amata o nā tō i loilo leile vai New Zealand. Ia vaenga New Zealand leo le leile vai. A tātou vai iniso vaenga i au kilani ma nui mātou. Ia o loo wawa e tau wha puna le vai. E lono winga e tauna mata i tuina le lei o tau. Wai e eisi o i whale kofe. Ia mailau kofe i voi mo i ala to masini na. E le lopo o puna le nisi o vaenga na ma. Wawa i e tātou vaenga mo sui fua maloloina. O le temi nei i le motu i mātou o lo valo ia i le whale le loma e tau nuu mai le astronai, tai au lea.
ia le ve ma le asa a whaape te ua woli liu le matangi e mwhaina ve o matatou New Zealand wha solo mai lalo le pito i sauti. Ai le valo ia o tu le lua se lau kilomita le malosi po le sao o matangi. O lono winga, o lo ia le va le afo i fautuanga ina ia no fauta o la pata ia tangata umai le nuu i le vaenga i matu. Ina ia no fauta ma va i lo saunga le mu. Ia lona winga i leise si taunu to fel wa i taimi e wai o lea ua mau atu e ma mafa le ti munga, ma tangi, ia mai te lele a wha i a fianga o New Zealand. I le taimi lea, ia tato tapin pena a wha peo i inisi o tato o wha ngolongo fo i o maua mai. Ia ini to a inga i lunga alvaenga le motu i matu, ia mane i fultaltana no i aipo a mai lato. Ia tonu e amwhaina solo mai si lalo nei ia mane e fo i ai se mai anto e fo i le lunga. A leo pa ia tuni a tato mai taua le pattern po le tūlanga le e tupu e tele na a fia tele le motu i matu i ia fo ia whai i le te fulu tau sanga mwai. Le fo i le vatu le masino Januari. Ia le wo mai ne ia apelila le fo i wa e pe fatolu ai ia fo i va a fianga te tele le na mo ilunga le lonu masino talwoi. Ia ale fa solo ina to a fia fo tato le ia tato va ai a tonua a folinga tonua ia tam fa ia ele la lolangi malo fo ile melo le climate change ina ia tau fa e faini ngaluenga e fa ititi ai le anga o swing o le tau ia ai pe ai si le tonu e o ia Donald Trump pere i teria ia le vaenga. Ia i fo i Australia ia le taimina fiu fo i tawana o Australia la tau ia e le. Ia a leo tato fo e tu nei le tele na la veo Australia ia fianga o le tau ia la veo tu e New Zealand wa pe e fa solo mai ai Australia sau ia tato. Ia ma tato a fia tu e mi tato. Ia tono nei vaenga nei tapina pena e na ia ainga ia ma ai le fang vai mena e fa tum a wa o le taimi ai langa le vai. Ia o le mena mo me fia mo ainga. Mena i tato fautuanga fo ile wa ini fang pau fa tum ia ne teu fa lela ia vai se me sefe. Ai te wa fia ia paipa ma mena ia lai mo le swa vai tau mafa. Ole tau tala no le vaenga le New Zealand mal te lo va le e swingo tau fia ni so malanga ia tonu mo tato ainga ia fo malanga i Sāmoa ma ni si o vaenga le tunu o lalang. Ia va ai fo ia fa ia o poking ma tala no e po le tūlanga pe te ua cancel malanga. I te ua vai mai mau e malau pasese wa ia pasese fo i tau ngofie va pe non-refundable. Ia pasese ana i tauna ia o afa pe su ia la tole ia malanga e mwhai ona to e fa fo i mai la tole. Ia fo i le tūlanga o lau tupi. Ia tau ona mo le ia whamtalanga o mea nam whamaunia. Ina ia i loi. Ia ma ai po la le tūlanga te ua luatu i whapeo le te malanga i Sāmoa e tu o te sau la songa fua ai cancel malanga. O i tongi elo no voice whatali malo. Ia mana ia o mena e te lea nisi o fautuanga e vatu. Tato ono sa ia e pei mo le insurance o le travel insurance. Wa o ina e kawa i mamea ia o le medical o le accommodation mamea whapena. Ia ai a talanoa fo le malai wa lele po a me whai lato. Ia nai loela ia whai fōwhanga whapena. Te i tātou o malanga e se atu ai whapena le tasi le vai aso lai te aloi ai te ua e poloka le si vai aso. E tau nei se awala e a fo i fōwhua mo tūlanga whapena. O le mawatu i au kilani e tō tele lato o sala i momene o le o paka vo i se po le ova vo le teimi pakai. Ia o whale velave. O le tūlanga le tātou le teimi nei, mo Wellington fo ala tō. O le tangotai o paka. Ai e te mo umia le paka pa alu te whaatau pe te alu i taili i taulanga.
E wai whaingatana e alu se sia wala e whaingofia tangata leo sol ta wale malu i tai. E alu fo le train ma le pasi o le tele o le taimi alu ai. E ana vai fo le to e oso le pasi o le tele alu whelwa. E ale ma ia tu e nai tangata ia. E te le roa po le meo le tongia po le popole au lesi. E a whapea o ele te tinga ina le mele o le paka ele tu. Ma tau lia wha putu a tuaina tongi e si ilunga wha popol pasene tului e umai ma toa te lea o le tupe aluai. E a whapea o ele tau wha so le paketi a le fo te la vele tūlang. E o te lea i ala le afianga oi. E si le lua ma se si nofo le si tāwale a tamo le si whaile wha tau wawe toi fo i mai. E a whapea o le te alu le whalkalapu a e vai ai pak oi o nutua i wha le tonu ala le mea na. Ia, atono whainga umana i tau tato wa i tato le a le whana le no tala no tu le via i au kilani o vai anu i o le vo i le vei mawhiti i a manisi o moto le Pasifika. Ia, tato ta pena le nei atu i ai. O le si e malanga ia talo le fale tono le saulena o le malanga na sau mai fiti a he fa a fe tonga le vale le ona o le anga le tau. Ia e hape na i sintanga tana mai e lunga ua pe mo le mai vasa ia o le tele o le so o le foi o le lunga le ea ia na o tele a male a fianga o la tau. Ale tala mana ia ne foi vai aso pe ona mau atu le tau le fai i Amerika ma sa ele whamtalanga Donald Trump le na whapea. A o atu o maitu rai fia o mai aso lulu i au te le lole mea la atupu i le atu nuule o le nuule o Iran. Ia e whaiftai le o mawale awa noa o toe ma fau ma whaifale neini tonu mau tutu. Ia matala whea ngai. Ia ma se fele so i fua o nai tangata. Ia pe o vaenga na o loo ngā lulua o Pakistan le nuule pe i ofo ia o ia ma so manato Pakistan la tau la mo i me whapea. Ia pe o lato o ia ma Turkey, take, o nai tau mwhai ia mana isi na e pupu lima whaatasi ma tau ana o ia. Ia e fo i Donald Trump e toi wawa aile le ia na fufuanga ia whai. E whai o le o so whai Amerika o i Iran. Ia aino fo Iran ma sasa e tafua e maisi vaenga i au tawhau la tau le whai paanga ma Amerika. Ia me siri o le na o tau fufu mai nama tau whatofi le mua le whaanga solonga o mea tupu. O le mata upu le ai o te fia o ese tala tai au nei. E tele i o vaenga ia le o te muli masue mo wa ai le afianga le ngata i le tio whasalalau a o ngā ruenga i whale o a inga taitasi. Ia ma meo lo te tupu fo le tō mai ma le anga waa o lo iei nei a le fo le ata mai o tangata soifua. Na fo ai mai le le poto le tangata. Ia ma le a tonu ana whapea ia fuafua le tātou le whaonganga le tō mai le wo mai. Ia o mwhai e tātou na whalele lo keti alu le masina o le ta amilo le masina le si talua nei le o tō tali o mai. E o fofongia fo ia wa le taimi na tō vai mo ele apolo fo ele lunga le masina. Po le ono se fulu po le ono lua ele taimi. Ia o nana na vai e fo ele tō mai wo ele ia me mawhaina whai e tangata fo ile lalangi. Ia na o mai le taimina a tato whai na o maa lo na mawhai o na lato whaia mawhatu pēlo ke ti o lunga. A le taimine o mawhai e company o le au bilionea mo le au trilionea le ia. O na whai e lato le o tato whai nei le whai vo ia lo ke ti tato rocket lab i nei ma ave lunga. Ia le fo mo e matupe New Zealand wa le wa amana ia Amerika mwha ngā la tō nisi fo o la tō fo i susu e ngalwani minimo.
Ia le foi fai ai pe o to maina o le fa nga mai i le temi nei o le wo i mene o le AI le tala no artificial intelligence. A le la utu se malesi vaenga o le super intelligence. Ia e o ringa o le maua ai la to ia fai le mene e popoto atu lo tangata soifua. O le mea la pole le si su engo le si o le to inga teknolosi nei. E mawhai la tau ai wa umuna whataitai. O na sia kia po ai a mea lai vai ai a pui puinga whatata inga o bank. A wa pe o le bank i a mo meo o computer system lai whaonga po o mo meo teknolosi whaonga i a computers mea pena. E whaonga yu i ele whainga o ngā ruenga tautupe. Le me whai e o ne alo e tai lunga lau lo ingoa lau password ma me fa pena ia o na rule tono lau a fole le te ngā tupe. Ia ma lai fa pea o lai se fel te mine le whainga o tato password le whaima. Ia ale ua maua mai nei il to inga to mai faulea. E ma whaia la tau o na siaki uma mea na ma whaitau. Lono winga, wale to sefe. O le polenga na les company le e tau mo whai e ave ia le toa inga ta mele we nel teknolosi. I tangata la te talitonuina ma whatu tuina. Se i wawa ai le whaangaina, ai mese mo le sefenga. E whai a vanga fo i pui e ore i whaanga se. E wa a se tangata ia le whaaleanga mea nei o ma hek. Pe siaki me fo i o. E lono winga. E le toa sao se pisi nisi. Po se company va lele, o fale tupe, o malo, o fale mai, o fa maumonga. E o i tātou a me tō tino le fale wha pēa o e lai sefi. Ia loinga mwhai tangata na sawa wa i lau Facebook. E te au e wa tō lunga ni ata o tono lau computer. Ia wa lela mwhai tangata no se wha ia. A tono o toa inga tō mai se sela na o le ia nei. E tau fo tātou no fōuta iai. Mane te tono le simta upule a fa peo inia walo i kolisi a maulunga i a po le Amisa University. Fai a mane a mausa wa nova wa imta ufa pene i mane al sila fia fo i tātou. I tātou wofa ata se maisi i te fua mo moa lunga isi ai muli ai pito tua tātou. Ai a maua le a mano i lātou fai mo computer science mo me fa pena i tono a onga. Ia vai tau tō nai wawa i po le a sa o tōno ale sa o mene i le e whao ngā e muni au ngā mō i tato si o manga ruenga whai ma le e maua e fo ia ni tō mai ma le whale lei o tato sa inga o tupe i pisinisi. Ia whao lawe na o le fo o maua e maisi tūlanga whale tōnu i elwa i atu iai. O lo mwhai ono so whai ai ma maua i whao maunga o tato. Ia maltulanga whaintana, e mawhaia o na whaatonu se computer se polkalame whapea. Tai au, mnai nofole ia tu o tulunga ni niusia, whamatala i matau e mtua ngā matau. Ia na nofole i o masini ia mawhaasoa mai mea nal tai au. Ia a whapea la o e lete fifia whaitau i mena, matau whapena. Ai te reo susu ea, ni le ipo o lara li mele sa oi. Ia o na e fifia ia le whaitau. Ia ai leilo, e le o pia o tala whawhangongo fo i e le on tala moni o tala e. Ia tonu, na fo sa i aso la ia, le fo i toa i ngā whamatalanga na o le misinformation e ala i tato tala whawhangono na e le on tala moni o tala nana whamari e fo le tō e tato. I o whao lewe tō tere leo o tau wha se i aso ne ma tato a fia i tūlanga lea. Ia tono na mta upuna no fia tala no al tai o ne tato por kalame ne mo fa so al fo manu le tunu ai o tato vai pe o lapta ingana mai mo to le motu i matu tato na le tu lango yai ina ia ole emergency ala leo New Zealand ole Radio New Zealand e mane el so ta ye po ala to ala leo nai mo lunga na a misale AM frequency e leo le FM ale AM frequency
O nā lai mwhai o na maua i whaamtalanga i taimi e whaane tonu ele ia tau i nei. Po ia miro whalavlau whaana tūra whaapea. E maua i whaamtalanga i vaenga i se so le aso. Ia a mwhai fōi o na maua i tōni whaamtalanga i lunga o fsota inga wha teknolosi. Ia o le si awala na e maua i e utou. Ia pe a maua pele pao i nai i le meo e iai. Ia maola lau telefoni. Ia al taimi nei mane e fōi whawhanga o maa o telefoni. A loa maa ia mane o tūlanga na iai. Ia masa uni vai tau mai tau mafa o vaenga tau ana. Ina ia lava le tāpenanga o tau. Ia o tato polkalame o lea wa o malwhai unga ia. Whaftai fo ia o tau na whaasoa mai tato polkalame i le vai aso. O leo a peon tau whaafonga mai wa iei nei whaife au. Ia fo i leo o toi a matatu tato whainga lotu. O le tūlanga na o iei peon na whaasalau tina i vai aso tuanai. O te tala le awa noi whaife au sa iei tono na mawhtanga. Whaife au ele iei tono na mawhtanga whaife au. O le au iei awa noa a whaapete fia a wai i le whaingo amatanga o sauninga lotu tai au. Ia, o le tolu walu lima, lua i vai whale numera wala au mai. Ia po se si fo i pe si le fia numera atu fue nai te len whaasota ia tu whaife au ia so tu mawai. E tala noa iei ia o na whaasol solo atu ila ia whapena. Ia alo awa ia tu whaife au lo mawala awa noa ia matato awa o ia tato. Ia mane fo i koleni ia malato a o malulua le vitisi vanga ta o le wha salonga si fonga lo mua. Ai manu ia tele level wha tato o wha fonga le angai at fo i wha ungo le vai aso. Ia toi Moses ia wano tala no le vai aso fo al taimi nei to wha soifua. Oh,
Ai le tau mai lo sa wai au, kini kiti upai sa
Le taile ngai pete sa ina walua se fulu minuti na tale o le tu la simatasi ya mai le OVPS le punia lava le vaengo fa fia fianga su i filoi le tautua fa o pea ala wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia va pere mai moanga i lungo tatu penga te whailangi le taimi o le tae au mātango fio le wai atu wa sulu mātango fio le la i le mātou pitonu nei o porirua ia mai tūlanga sa iai le wha malu malu ma le te ulo nei ti munga le tae au na le la ia leo wai atu ia o lea ua sulu mātango fia le la ia i le taimi le nei ia manatu o lo whapenai si vaenga o le lalulangi ia po o si vaenga fo i o lo e ngalue ai ia pe a whapea o na ua surungia o le la le nei taimi ia o tau i le tau whaatea i fo le malu luo le nei tae au ia ai manatu ia o lo o solonga manuenga luenga fuafanga le nei tae au le tātou o tenu malo lava le mafta mai ia whaaftai fo i le whaafonga mai malo fo ia i la tau lo whaasoina le tātou Facebook ia e pe ia o na mātou avatu ia o le o lau fisosoani ma lau lango ia le nai le tātou tau tua o lau tango e whaasoa le tātou Facebook ia ma subscribe le YouTube pe a whapea o le tei mua le nei wa e whaalongo ma e mai mua mai ai ia i le tau tua ale si whonga le lau mua i Wellingtone mo le teimi mua ia misi la tau lo whaonga mai lungo le tātou website le www.samoacapitalradio.co.nz ia le tātou mafuta pere nei taimi ia tāris fulua le o te pere mail te maita ia ana whaasolo ia wale whaapoponga mule tātou telefou pe a tāli tu lai se fulu ma le lua ma musika ma pespesenga le taimi e malo lo le tātou tenu i tau mawhitanga i le te o le fulu lua tāli tasi ia o na mai a fo i leo le tātou i tau tua ia i lunga le ala leo tu ina tu tātou whaasala launga e pe on masania ia songa fua mastofi ia i lalovaya ia i le tātou ofisa tau tua mai e le sunga ia tā sesa lem sami lunga o penga tawhailangi se ia pa ia le tūlai tolu i le fia na nei ia ai o a mali nei tai au o nisi o tunu o le latou sapati le nei whatalo whatu manuia ia sauninga lotu ma tāpua ingo le nei aso ia manuia fwoi to nai ma tauan na while na whai to nai i le telo i latou no le ia i taimi o sauninga lotu ia ia fwoi amal au kuka ia e tu ua mai le lotu an nafi ia ua maa ona le au kuka ia na pe lava lea wale fia ai le taimi le to nai ia ele ilo umatua maa ona matua ngula le au kuka ia wa lele ilo lotu an nafi ia ai mo la tau lea o Amerika Amerika Sāmoa ia pe o le tau sa pati le nei manu ia sauninga lotu matapua inga le nei aso o te toe ia meisi to nai ma malolonga ia nei taimi o le auri a te tau ia mātou lava i New Zealand ia mo usu foi la unga lua le taimi masani ia i ngā luenga amata le nei vai aso ia o le ua luas fultolu minute ua te nei le tu la se fulma le tasi si fonga la mua fa fia fianga pespenga fa filo in fatalo foi tonu ainga le taimi o le tai ao nei mito tausi mai la tau lo fa longo mai ai ia ai fa pe foi ia tonu mo tanga ngase tonu ngā luenga ia ma tonu mo to tanga tamatua ia ma lo lava le tapuai ia ma lo foi le on sai ia ma lo foi tawa tai tiu te fai valo filima o fianga ia le ia fatalo vatu ia waina fuvai malo fa taitele lava le mafta mai pali ia malo o mara kapeli manuia lava le nita ao saulanga ia fatalo fatu o le fatu ia tulu alesi talo fatulu manuia lava le nita ao ia maleota lela manua ia manuia lava le nita ao fa taitele lava ia le mafuta mai se man fangai o fa sina le masangi o mayava se itali le valau usi fa fonga na manatu ta te maua le so.
pa ia Sāmoa tutuila mamanua fo i tala lei. Sa iria su tata ya wa fiafi ai tsi fo Sāmoa ta ya no fo mpara au se atu go ta fa so pito si va fo konga fia Sāmoa uma tura il mare toa usi fa fonga Yesu wa famale toa wa fama manuina oyawe faimata ina fia tama fa na kwelo Sāmoa na inani kulomatani Say, Baba,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tua
so otama wefile e afai ua le tala sa opo alinu e manina me uma ile ola e ofu foi ile saulo tona le ai setina fia etilangona matali o manduia sa olufaya ile moni o walofa e faina ta ai o ti tau mafaya tatala tu no time le lo fa safai se uoe I fale mua ai se I ora va ai maula tule mulila a o e chau mafai afai o iai ni o walo fautotoe mo ita ia mangalo lele tangata I le masaninga ola otu umai I le langi le lama ali atama faina e faamasino matawia ina o ita ia uleanga uchetelia lava male loto fia fia e ui e faina ta ai o te tau mawhaiai tatala tu no time le lo fa safai se uoe I fale mua ai se I ora va ai maula tule mulila a o e tau mawhai Le fafiang barsinga ya ta ilongo ipule seu oi fale mua ai au seu I fale va ai ina o se fulu walu minuti na tale o le tu lais fulu male lua ya fa malo atu le taimi oi ole ata pena I fainga malanga o le yaso ya mosio tatu atunu I Sāmoa ya maise ya o fonatanga fale kalesia ya le la ta pena ya ile to tele le tatu atunu I kalesia ya mo fonatanga le masina mo le masina fo ya manuia ta pena penanga masauninga oi lava o tofia ele kalesia le afai masui fonatanga ya manuia lava fonatanga le anga ya te o to I Sāmoa e to na lava le saunga le mu mo le puipuinga lo soifua malo loina ya luatu fo I fa ali lau a eto nai lau tau au ya ngalo ya te ya wa ese fo ile matua na wa ia I wale o te wa ele o te talavou I wa tele ana ta tau le masani no I Sāmoa ya mana tu fa ali pa I Sāmoa en fa ali ala ia le eto le wa levan le sa ta kila le fo le tila mori asola ya le loa ya wa sui fo le sui ngol tau si ta te no ya to na sa ngale mu mo ta tu sa ni malanga ile ngata ila tu o ekalesia ya la ta pena wa ya e fufanga fa le ekalesia po fo na tanga le nei masina mo le masina fo ya ai mai se ila tu leo e malanga wa ya fufanga fa le ainga ya to na fa pe na e ino fa la au ya to na mana ya le fa le talavai ya lava ya fua ile tele o vai aso na te malanga ai ina ia o tanga ta fo la au I Sāmoa yo e mai le ya nei o lo walu lau fo mai e mai fo la au fitau le le e watu fo I Sāmoa yo wangalo fo la una matu ya
na ya no le is fa tala vai le Sāmoa ia le mamlama tātou ia i toi ngā fuala au e tau o na inu ta ua na o e siaki ia fo mai ia mawhaili tala vai e te aru mo i Sāmoa e me te rātou e mo ngasi le ngungu ioi se tau mwhai o na ia tau mwhai nau sta il mele whai mele fo mai a whai mele fo mai e sāna e tau sami lea tau mafa ma lea tau mafa ia o sta il fo mai e au te sta ia oi ia wai e stai o ia o ia tinga ina le fo mai e vai o pe ia i so se ngase lava no ia manuia lava fo fanga nei tai au fa talo fai o kuka i tono kuka nei tai mi ia malo le tapena pena malo fo ile tapena ino tau maftanga nei me tu tausi le tai au o uri afiafi ia ai mai se ia o le tuanga nei fa na o le o lo halu pe tuanga fa na le mi nei ia malo ta mai ti pe a fa yo na to te fa longo ma nei tai mi tono le fale ai o to te ula vale le fale le to ino ma lo ma tua ia i te fo wa to fa fo yo to ma tua le fia na nei ia ula vale ta to fa se fa o to ino ma lo ma tua manu na tu wa onga yo ia ai manuia lava ia ngā luenga lo whenga iri tātou te nuu nei taimi le tai au te nuu ainga lo whaalongolongo ma iai nisi runga lea la leo ia whaafilo i whaatalo whātu ia masei tau whaonga ia le tinga ina o le kuka na sa whai ei le iputi o le tai au na au to e maalili a le iputi na whai ia na ele i whaonga ina lava tātou ia o lo le tinga ina isi vaenga leo e kuka e whai iputi a na eua tulo wa o matua ma alili va o lava tulo ya na ele fa nga ne fa mo le lava te sul fa minute tale le tula se fu mo le lua o winga lava yo tau ila fo o te fa malu mai ya po le 5 minute talu ai le na va ia mata la ia fo va te fo o te fa malu pe fo linga ate un te mo yo tu langa lava na lo ye tau nei vai tai me tau sanga ia o tātou wanga ia tu ai ia i le tau amata ina o le tau marulu ia i te tonu o New Zealand nei. Sa
O bibi ngale fianga lalo manu ina o toi ono minuti na tale o le tu la se fulu malilua ia le o te pena mai ana fa solo wa le ia le fa pongo tatu telefon mani si fongo la mo Wellington ia pe mai al tatu pesen nei ia ai fai mali nei o fa malo ia la tau le wa la malo lo mai nga luenga o le yaso ia wana i taringa sua mana i fa malo stino ia ona toi fa o le nga luenga po le tula tasi ia ai mo tatu matu tausi ia fa malo le kuka ia te pena ni lo tau maftanga ma vai ane fuala au inu fuala au lungo lau pe mai la tau maftanga mai lo tatu peselea ia ona atuna tu le tatu telefon matala mai Sāmoa. Be a
Talo falava o le whaupoponga o talafou mai le siufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le a mata o na lolomi le aso whanau o le tangata I lunga o le ata mo le laisene ave taavale. E whaamalosia a teli ai le puipuinga o le a whainga ua taatele I isi atunuu. Na whaalie Chris Rodley o le sui o le NCTA e whaapea o le a whainga fau e whaaititi ai le mawhai o na whaao ngā sese e le autau whaavalea laisene ave taavale a isi tangata. E a mata o na mawhai o na lolomi le aso whanau I lunga o laisene pe ai alo e whaafolo laisene pe su e fo se laisene fo pe ona lipotia le One News. Ua tāpena le soifua maloloina New Zealand e sauni I le ono o mai o le isi tu ainga vairusi o le fulu o le Super K. O le vairusi na pepesi I Peretania ma le atu Europa I le tausanga taluai. Le ua lipotia fo I le vave o le pepesi I Ausitalia. O lo fautua ina tangata I anga e whaini tuipuipui o le fulu ai le I o mai le tau malulu. O Richard Allen ua filifilia e whaima pule sili fo o le Fonterra. Whaalia le taitaifono o le komiti whaatonu ia Peter McBride e teleto mai o Allen o le ao ngā tele mo le Fonterra na whaamawai mai Carol ia mati I le mai ai o le 25 tausanga o waaia le Fonterra ma o le aso mua me e a matatau ave ina I e Allen lona tofinga fou. Ua whaatonuina e Trump le Navy Amerika e poloka le vainu o le Strait of Hormuz ina ua le maua se malilie ngai whaatala noanga mo se file mu ma Iran. Natalia ni Iran I le whaasisilanga Trump e whaapea o lo o iaia la tau mai lei le vainu e mai lei mai ai o la tau fili mai mawhaiona ono malili wai pe atau mawhai e la tau te luina. Sau noa Trump o le apoloka I le Navy Amerika I tu mo le vainu ina ia awana I yaini va ai ulu fale matu ua le vainu ma o le apo muina so o se tangata Iran e tau mawhai e tawhanaina I la tau. O le asu e sueina fo e au tawa Amerika va ala uta o lo o tutongi na tutupe fasoli tula fono Iran. Whaapea fo e male whaaleanga I no maina I le sami bei ona sau noa Trump. E toluta la whaata si sene tupe New Zealand e tutusalea ma le tāla iwa sene tupe Amerika ua mawhaiona tutongi e tangata kerisiano I le minute e tala noa mawhaaso ai ma se kopi po le ata whaafolinga o Yesu na whau e le poto whaafolinga masini po o le AI o lea kopi na whaia e le Just Like Me le alato te whaia chatbots mo le au whaatuatua. Sa alato whauina chatbots po o ata whaafolinga I tupua mo isi whaatuatuanga AI le whainga o whaife au Buddhist ma Hindu. O le AI ua whau le ata whaafolinga o le tatoa li whaola ua amataanga ai ai tangata e tala noa ma whaasoa I ai I mata upo le whaatuatua. Ua si iti ele numero ta o tonga o mata ua ave ele soifua maloloina I forma I mata tu maoti e tusa ai mali boti. Ele o ngafatia ele soifua maloloina New Zealand le whainga o ta o tonga o mata se ivangana ua tatala whaasolo atoa au nanga I le whai ungo le vaiaso whaapea mapo. Na fuafua le Health New Zealand e whaupopo nisi au nanga I le whale maitele I au kilani makalai stete peitai, e le Italiane ina ua fesilingia ele le teo New Zealand I le avaenga. E valu whale maitu ma oti mo mata I au kilani ma Northland, na whaiani alato kone karate I lalo le soifua maloloina New Zealand, mo tausanga e tolu, e fesosoani e whaiai tautonga mo tangata I le lisi whaatalitali. E lua se fulutolu wafe na si iti ai le numero o tangata I whale maitu ma oti, e wa ai mata mai le 5 tausanga o tuanai. Si itia I le tolus fulutasi afe ono se lau I le tausanga taluai. E toa tele tamaiti ua umi ma tele aso lea o onga, ona onife ese inga I le vao maatua maa onga. Ua wala au ila tau e finauina mata upu mo tupulanga talavou, ina ia whaia se au nanga lea I se tutongi, e fesosoani e soa lau pule mata upu ma ale I le vao maatua maa onga. E lua ainga na whelo ai atu ia I le Radio New Zealand, na ave ese ala tau whanau mai I a onga I a Februari, ona e talitonu, ele o iai se lango a onga, mo mana onga tu mau tamaiti. Whailoa le komisina mo tamaiti Claire Agmad. O le matawhai o ia a onga la tau te toi tau mawhai e toi au mai tamaiti I a onga peitai.
ele o mawhaiona whaamaliaina lea vaenga, whaailoa se loa i sinia mo tupulanga talavou Velda Chan. E mawhaiona sa ili e mātua whautuanga mai le komisi moa ia tatau, lātou te iloiloina whaai unga e whaia ea onga peitai, e le whaingofie o na uia e mātua lea au nanga, o tamaiti autistic e te le ina wheangai mawhaafita au li whaapea. E ai mātua na lipotia le leitio New Zealand, e fitu vai aso o nofula lata mai le whale, o nana whinau malea onga, ina ia whaamalo sia le lango mo lana tama, e ui na wheso o taifoi i le matanga luenga wa onga. Ua saunoa le ame pasau Iran i New Zealand, Reza Nasahari, o le level awa New Zealand e tau fio so whainga a Amerika ma Israelu ia Iran, ua ia whaawinga ina o lo o langolango ina New Zealand leo so whainga, ma ua sui ai le so o tanga i le vāo atunu ue lua. Saunoa Hari, ua ia le suinga i le lalolangi le taimi nei, mai i pūlenga i lalo le tula fono, anga i pūlenga o le vāo matua, ua iai lawa foia ia tatau i mālo, lātou te o sofa ia i so o se atunuu e au noa ma se whaatangana. O atunuu e peo Amerika ua lātou whaia o sofa inga wha militeli i a Iran, ma ua manino lava le fete e na i matula fono wha avao mālo uma peitai, e le o whaali se langona te te e iai o New Zealand i lea vaenga, o le lea i o se talia New Zealand e whaasanga i o sofa inga Amerika ma Israelu, o lona winga o lo o lango i ia o sofa inga, o talanoanga mo se file mui le vao Amerika ma Iran i le asona nafi, e le i maua se mali lienga fou, pe ona lipotia le leiti o New Zealand. O New Zealand na maasani o na vaaia o se atunu e whaatupuina le file mu peitai, ua suia lea vaainga i a Iran i le 5 tausanga ua tuanai, pe ona saunoa le ame pasau Iran, sa te ena e le so upu ale matanga luenga o mata upu le vai fafo ma fe whaatawa inga ia wha matalanga, ma whaapea e tū lawa New Zealand e tausia tū la fono whaavao mālo o lalo o vaenga autu o ana whainga whaavae. Ua mawalawa noe no fotu mawai si tamaitai Sāmoa i New Zealand. Ina ua ia o foewa aia matausia le whanau e to alima alona uso ua maliu. Na malanga mailea tamaitai New Zealand i le luafe lua tolu e tawhao, maile i eise wha moe e nofo umi peitai. E tasire maasina ta lona taunu umai i New Zealand, ai maliu whaafua se i loa lona uso. Na a matai ina ona wa aia e le tamaitai Sāmoa le 25 tausanga le matua, le whanau to alima lona uso. Na te ena e le ofiso New Zealand le talosanga a le tamaitai moana pepa nofo mau. Le ana mafuayo na avela na talosanga anga i le whaamasinonga e iloiloina whaaiunga mai mata uputau i pepa malanga. Na langolango ina maalosi e lona tuangane lana talosanga, ma whaamatalaina e pele tamaitai o se tina lona lua i tamaiti. O le wii le whanau lona uso o lana tamamoni, na vae tamamai e lona uso. O te sema i le tausanga taluaina umai le au ngā o lona visa asiasi. Na whaamaunia le whaamasinonga mo mata uputau i pepa malanga, le saa o le whaaiunga na whaia e le immigration, se ivanga na ai ua talia e le minista o ofisa whai pepa malanga ia Erica Stanford lana talosanga i lalo oni ta iala whaapitoa. Na tuina atu le talosanga ia Stanford e ilo, ma ia talia ina i le talosanga a le tamaita a ia Februari, e mawhai ai o na tuina atu iai lana visa no fo mau. Ua lipotia e fo mai o le mafaufau le si itia i lunga o tangata New Zealand, e maua i le popole ma le whaanoa noanga loloto o no le tau o le penisini. Na ta ua i le Peristanial Psychological Society a New Zealand whaapea, ua si itia le numero o tangata sa ili fesosoani mo mawhatianga i le mafaufau i le taimi nei. O lo wala au le au whaingaluenga i whale talavai i le wha-Mac, ina ia whaamanino le lei mai le tūlanga o loo iai le sioti o vai la au mafua la au, o no le tawa i Iran. Ua lisi ina i le wha-Mac nisi o vai la au ua sioti, e au fia i le isosobide mononitrate ua sioti o no le whaatuai o vaaolo o au mai e uta, o lea vai la au na titala ina la toto, ina ia ngā solo le leia i le whenga soloa i o le toto i le tino, masawa i le o ke sene e alui maso le fatu. Whaalia le cannons, na tuina atu se tusia le wha-Mac i le Health New Zealand, whaatatau i le popolenga i le sioti o fuala au, ona o le tapuni o le vainuu, le ewi mai ai uta, o lo o ngā lulu e whaatasi le wha-Mac, o le soifua maloloina, makamupani e whaamautinua o le leile whaanga solonga, o le kili vaina o fuala au mawaila au. I taalonga,
E maua ele manuma loa le awa le hurricanes i le lata alonga ma le blues i le whaiunga o le vaiaso. Manuma loa i ai e whase fulu lua i le se fulu iwa. E tale a whao sidi ai le hurricanes lua se fulu tasi i le se fulu lua. O le vaiaso nei e whetau i ai le hurricanes ma le Chiefs i Hamiltone. O le taalonga i le vao le Reds ma le Crusaders na manuma loa i le Reds i ai e tolu tasi i le lua se fulu ono. O le sifina manuma loa i ai e ono lua i le se fulu fitu a le moana Pasifika. Manuma loa le Brumbies i le lata alonga ma le Highlanders se fulu fa i le se fulu. O fitina manuma loa i ai e lua se fulu fa i le lua se fulu lua a le Force. Tala fōuia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fifi lava toi whaatalo whātu le amatango le neiva yaso lo tātu o tunu o. E le whāua wino tātu telefou mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Ua whaasilisila alo ia mai le teitai o le atunu o la au le mali tōpula te Valfosi Schmidt. Le toi whaau popo ato leisi se lau tā la. E tupe tufa i nātu le tu malo sa whata. Mai ne se leni na tu ina mai da malo ni usilo se tuwi. O le mangotoa o lato vaaso e sue ngā tei whale o sa whata. E te lele tino i tupe toe, e miliona mon tupu. E la sa toe whetu na iai e whainu mele le whautua mai al komiti whapitoa o lo ngafa ma le taupulenga. E tauntu e whaopopo le tupe ina i e whao ngā umar tupe mo le tūmano atoa. O le la ua toe whaopopo se lau tā la. Tu sala e afe se lautala tu pe tangata no umateitasi e to toe le se lau afe o tu pe na o fa tulanga ina mo nai pisinisi la to na fia le fionga le palemia la aule le male topola te Valfosi Schmidt. Ua whai ngā whanoina le kāpeneta i lana whontanga le vai aso o tōna e. O le a whātau nuu lavan au maia le waala o pāsese le sa fuafua e ta ofi. Ono tūlanga sa vāwa aia i le saonga le mū, i le sou le vai nuu i upolu masawai. Ai o le fuafuanga te tai o le atunu. Taru ai o le te leo le se len wa wha aluina le waa, o le a au mai ai e sa ili se awa noa e lisi nā tuai, pe wha taui nā tu fo i se tasi nisi atunu. E sa ili mai e le se len e toi wha atumu ina i le tupe le spa sa wha o ngā ina. Mai o le taula vai o le waa e na o le 2 miliona tā la. Ai ona o mana onga sa tu i nātu le whainga malo tā wai no lātou whaatau ina mai. Sa lai ona o atu lunga le 2 miliona tā la le tau atoa. E pe o le sila fia o le waa o le Countryman Aurora. E na o le 35 minute malangai i le vao muli whanuanga i sala lolonga. A whele o whai o tangata mwhai o na aveina le malanga e tasi ma ta avale e ono se fulu. Mai le whai loina mai se aso le atau nu mai ai, lea wa fau i lo tātou atunu. O le atau nu mai whanua i a tai whau se songi e lua, o aviso swani mai ai le malo ni usila, i le vaengo le tiute ai mai se fo i le vaengo leo le K9, e viso swani i le ngā ruenga, i le malose leo mai ai tutonu le atunu o whala au wha asai nai mai se le aisa, na whaala i loa aloa ia i se sau ninga wha apito le vai aso o mawai, le amatai nai o le ngā ruenga ia tai whau tā hua, le na wha i loe se fulu wafe tā lani o sila, le wha atu pengo le tai whau e tasi, o nei eselo na tausinga mai tai whau masani, mai u wha apito fo i lantou na malanga tu mai le ofiso leo i Sāmoa, e a o oina le tausinga o ia tai whau, e meise le wha atinongo iei tu ai ngā ruenga, e le ngata o malai wa le wha avau malolo tātua tunu, ai whapena foi i lo tātou wafu whaavau malo i mta autu. O se whasoaswani na whaafitai i lo tātou malo le malo New Zealand, mai o lo oatangi e pia lava ngā rurua so tau au ma le vāvāla nata, o le whainga pa anga a malo e lua. O le vaiaso le nei o lātu i nātu e le whaamasinonga, i a pepa tusia o nisi o vaenga o le tārasanga a le sa a vea masui pāle mi o le atunu, le fionga toi lupe po mule nuku on semo. O lo tārasanga e toi lui nai le whaai unga le whaamasinonga sa tu ina mai.
e whaalea o ngā na ilona no fō le pā le mene. Pei tai o le aso lua le māsina le neo a perila, na tui na mai ai le whaai unga le whaamasinonga, ina o tui nātu le tālo sanga le whionga tue lupe, e tāo fie le whaatinonga o lea whaai unga le whaamasinonga. O le au te lengo le tālo sanga tue lupe, ina iawe ese le whaai unga le whaamasinonga, na whaia le aso lua se fulma le whaa le māsina o mati. Ai o loo iai foi mawaenga o le tālo sanga, e whaasanga le whionga le whaamasino sili sa tiusima teva perese. E tua ia ai le whaai tu awala na whaai unga sa whaatino mua. Ai le sila sila mua i ni whaamao ninga. I minute le whaamasino i a J. Harrison na ia whaai loai. E le tāla whenga i ona tu lai le tamaita i lo ia silio lo iai le teminei. Bo o lana panga lo ia sao la ngā lulue to o lua. Lea o lo whaawau na avea malo ia le whionga toi lupe le nei mata opo. Pitai wa tō fia le whaamasino le sa avea malo ia siri mua le malo sua Helene Walwock ma Christopher Finlay. E whaawa wina le nei whaamasinonga ai teita ia le whionga le whaamasino ia Harrison le mata opo. O le aso lose fulo le maasina le nei ua fuafuaina. O le ailo ilo le tālo sanga le nei lo na tūlanga pe ave ese o le whaalea o ngā ina o le whae ungan tuina mai e le tālo sanga mo whainga pānota. Pe amaia o na whaasolo i lea oisi mata opo. O tala fowia, manuia tele le nei aso i fuafuanga la whenga iei mono tātou o tino, whaasoi fowia. Samoa ia e
Vinga le fianga va ye sa fata mai le sunga aso Felice Mikael le va ye sa fata le tu fala tu ta ia fese lauta la ye pe ona sauta tu telefon ya o le ne yaso ina wo luas fulu minuto te ni le tu la se fulma lua ya te fa malo atu le te mina o mai atu le fa ponga muli muli o ta tu telefon pe ona ta pe ni te mai ta ya ana fa solo matala mai Sāmoa le sunga ya ta se salam sam tali tu la tasi ya ona tali fo ile fo ta tu fa salonga pe ona masani ai ilungo tātou pinga tawhailangi, ila Facebook, mari YouTube, ia ili tātou ofisa inai la lavaya, tau tua mai le sunga a tāse Salam Sam, ia ai mai atua ima le tātou unanga, ile tasi ono te si ma le tasi wha mope a tāre tasi. O le ua te ale tu la sifun ma le lua minute, lua sifun ma le tolu manatu, ia toa te le tātou nai malolo ma le teimi ia wā ia, nai taringa sua ma nai wha malostino, o le nei o uli, ia i tau maftanga, ona toe fa o wele o ngā luenga i le tu la tasi ia ma lo fo ile on sai ia la to lo fa o pe ngā luenga ia o lo fa ngā mai le tatu o nang nei ma le tautua ia e mafuta mai ai fa fie fianga su filoi a fianga i o to i tiu te ma fai vol ni te mi o le uli ia toe fa malo atu o la to ua malo lo mai ngā luenga mai le tai ona le la ia na tu na ua fai se malo longa toe ta pena ia ua ngā luenga o le fiafi ia mo fana wa o ngala vai o nai o nai fana witi na o fa o pe la tu tuanga si tau pisa fu ta tu ta mai ti o nai mo mo ia nai fai mano longa to ina mo lo tua ia po nai mo mo ia tangata mat tu le ainga ia na mo tu atu le wa to non fale ia ele ma nei mo mo tu li fa fo le tim ia tu mai ti a o pisa o to non fale to ina mo lo tua ia ai ma lo la lo su fa minute te enele tu la su ma le lua le si fonga la mo Wellington e va tu fa le unanga le mai le company telephone le digital ia ona va tu le fa fianga musika pespenga le time o le uli o mawhai nei ona fa tau top up al digital li lunga le website le ClickX Pacific mawhai fo ona la fo ilo se le ni mai cash al digital li Sāmoa tonga fiti ma vanuatu i le fi na ole lima tala ele leile rate yaso taitasi mai fai mo fie fo ona le sitala ai oe yasi le website www.clickx.com la fo isa top up al digital pe la fo isa tupe le mai cash al digital li Sāmoa tonga fiti ma vanuatu Oli si fam talanga fa so ta ile o lua tasi lima ono tolu fafa o lua tasi lima ono tolu fafa sekia digital musika o malo longa ma tau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua Talawatu le singa Ellen Salmona talafa Ellen manuia foi fofanga ma ngā luenga lo whianga nei teimi a pa whapea foi o nai malo lo wa pe o singa Ellen Salmona ma sani o na whainga luenga i le fiafi le alu moe o le falwhainga luenga ia te sauto e moe ngā luenga i le whale pe a manava ia malo lava Ellen
Mala walofa si fonga mari lo pese le te maa ina ua te le afal se fulu lua to lua se fulu iwa minute ona ta leo le tula tasi ya pe ona masani ai ta tasi ona mai ale o tatu unanga male tua ilunga o le tasi ono tesi male tasi fa mo ya lo fa malu malu mai pe le mato pitonu ne po lua tulanga lo ile tau le taimi nei ya ai o lo o ele to ununti munga ya lo pe yo awa fo ile ma fa auli mai lungo le sa o le langi ya o lo yangi mali mai fo sa video le taimi ya to inga sa video te ma ali ai lava pe fa pe te le masani le tau o Wellington ya fa te ta to no la wala le mase se o la wala le taimi ya ma ono sa ia ta to pe awa tu o nai poloka la wala le fa ya wala ya lava papa le pe ta to no la wala ya o le a o e pe fa fianga le taimi o le uli su filoi a o fianga ile ta to no itau maftanga mamalo longa le taimi ya watari ngā sua, ona toi amataire o ngā luenga ia i le taimi o se awa uni hei, ia ai o le taimi ia mahalo lava le ona sa, la taulo o whaalonglo mai tono le taavale, ia i lau taavale nei te whelo iai, taxi, o le pasi, o le loli, o le upa, o le korea, so o sto i ngā taavale, ia mahalo lava le ona sa i ngā luenga o lo whenga i nei taimi, ia ai fatalo fatu le faltua ia portina ia Rachel Sifa ia o lo momoli te le atu o lo faanga tu fue mamari mo e Rachel ia fa mai a comment mai lunga tatou Facebook ia ona mole atu le ia o lo faanga mo e misi la tu fue ia misi la tu fue le luma ftanga ni ngai au kilani to e luas fulto a 50 minutes on tale o le tu la etasi o le si fonga nei o la mo Wellington ia pespenga musika nei taimi ya mana ya lava le mata le lunga la wala sa walu ngata tata maya la mata fefe au la mata betua fata watu ipia ta fefe la cha cha Siva manaya, tente lunga, siva manaya, siva manaya, tente lunga, siva manaya. Sa o no fo ma fa fa, sa we no ta wala anta fe.
siva manaya. Tene ilunga siva manaya. Siva manaya. Tene ilunga siva manaya. Se mo solo wika se au lama Malaysia. Se wo fiu wai fa mu ai ole pe ya na fika. Se bilila Amerika pe ya la speaker. Fa le o kele ni au lama se mo oba se la mizika. Siva manaya. Tene ilunga siva manaya. 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 Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. La vaga moe. O wora aí col boss. Dale, ahora. A ver medio. Oh boys. Morning, boss. Hello, Fausto. Morning, boss. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. Wat vind je zo? Morning, doctor. I'm picking my up to make them cold this morning, eh? How's your morning? Check you so. Valoroso para. Hola, boss. Hello, Fausto. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? Okay? I'm a taste talo sanga on the tattoo avole. Talo si o nga luenga ma se sine ilove. Fai mal fai te nga lu mal fa auto. Talo no fa si mai manu ya me uma. I fight with my passing it to my mata. Ava I to boss if it money me your mata. I want if I mango kolo kila lol time sa okay over my love pay I live ali lo mana o. Dikile so pe ane I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi fi. Ye eli ma fo ila ulani si. Ma o tu fa Sāmoa ale au ingilisi. Let's go. Tato fai fa malo lo si chopili ne ya so. Au wal fa ai ito Sofia. Au le mo ile ne ngalo na so vi inga. Au tato fai fa malo lo si chopili ne ya so. Au wal fa ai ito Sofia. Au Manava fifia. Boy. Awole fusia ile masola falo. Ole malo si ele se failo. Fa malo si titi tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awa. Tu si pasi sa ile la ngaluenga. Olo ngalu e fuia i lo tongi. Sa ile pole so singa luenga. Ele ole tu si pasia ole tang tu fa mauni. Tatele to pole ni ta tu si pasi.
sa penu tilili ta whapalangi. A ta whanauni atu i tunu tima whi au masani. Te ea e te e tu e tangi. E umane ua ye sir tu umasati ni le ami. E manu ye ina lo nei e toi malu ye ina langi. Tatou, tau whai whamalo, whamalo no si, tau pili nei aso. Auan whaupu, ai i tau sawhia. Owa ile nei ngalo inga sana vi inga. Tatou, tau whai whamalo, whamalo no si, tau pili nei aso. Auan whaupu, ai i tau sawhia. Mana fifiang yo la mai ano afai ua yo au olo tongi sele longa lui mal fa maoni fa te ala tula on fai leo fuanga ma bana tu Sāmoa lo fa somo se fa moli fai lo si ma sani male oli toi tu foi mana vai so ini say yo foi la ile aso tongi fa tata fa uma au fa ia la mai fu samsongi au ai te ai u ina le se oli e se tu se aku ai fa ali mai pa umoli mawalo la unga lueng ko ngai ka kalo loko mawalalo au ai ki chiki e fa alo ko ngai fasili ma vavela wa au ki pole fu o i se me au fa nga luenga lai le vale o lai lo mai o le ngai ke pase e nga e se le so enga lo pase o le mo lo pi le fa no lo tax ai le mo pepa ai so mai e relax wa ka o nga pase me malo lo pe so back ship au e te tafao wa ai o i tuli le usu mai tayao back ship au e te tafao vai oi i tuli ele usu mai tayao mai akile ni eskali e kau i eskivi o i whalangi musika sika mali i le su i whiwhiloi ka me ki sasi u o kilang i tatou tau whai whamano whamano no si tau pili nei aso au al whaupu ai i tau sawhia mua i le nei ngaluanga sana vi inga tau whai tatou Whamalo lo si tau pili nei aso au al whaupu ai i tau sawhia mana watu mana whiwhiang a whaaita oe e seisi ia e ono sa i teisi o alau lilo tama wala lo a malu I fale malu fafo au whainga roenga whea lo whani mata utele na ka mupani e amu I le na pule sili ele so ona whaia seisi se amu I le na pule sili ele teitai fika e seisi Le siu whanga maria le sunga ia vani ato loa ia ilana pese fau lea ua saulunga te min mana ia tele. O le ngole pese o le malonga lue ia le tue tau whailo le alo le tātou atinu ma le alo toke lau ia ua ilonga ia na whātunga ia le to inga whātunga lava lea ia pe ona whaafonga mai iai mana ia tele ia le wha malo ngā lue ia le tātou wha malo fo na ma le wha malo atu le tātou onang nei ma le polo kalame ia po le tautua le sifonga lau mua ia I lātou malawa o lo ngā lulua le nei aso lātou ia na usu le tae ao ia ma I lātou lea na mafatia ma ia I ta alonga le whainga le vai aso a lea sa wha malolosi le nei aso e usu I ngā luenga e ui lava ina ele ostara fia ina ua whaia ina le au sa tāpua iai ia le sa usu fia lātou le nei tae ao ia I lātou ia ele I usu ona na mafatia mai lava le asto nai ia e mesel talong le matangi le ngā le sa angi I nei le asto nai ia toe wha malo atu ia usu ra ia tae ao wha pewe le usu nei usu tae ao ia e malo lava le mafatia mai
Ia e nei taimi o le tātou pukalame ma le tautua leo te se fulu ono minuti o na tale o le tula e tasi ia whao te pefa fia fianga me pese ia e mafuta mai pea i le tautua le nei ale si fonga lau mua Wellingtone. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le lau mua.
Ya Sāmoa ya talwai ona mai ala tātou tau tua le nei aso ya alfafianga mai alfafianga na mai le Otspan ya le o tau lunga toi tātou tau tua le nei oli ya mai se o le nei taimi o le tātou nanga ale si fonga lau mo Wellington ya wa mai ala tātou maftanga le nei aso mo le atu whaaftai tere lava le tātou atunu ma lo tāpua I ma lo fo ngā lulue I ma lo fo ona sa I tiu te mawhai le nei aso ma lo talo ai whamanuru atu au sala fo I se au nanga ma se atautua le au whainga luenga ia whamangalo se whale tonu o le au nanga le nei aso ia ia manuia lava fuafuango toe me se ngā luenga o le atuanga ia toe le tātou e te nuu me se la toe toe amata le tasi ia whamalolosi ngā luenga o le nei aso ia ma ia tautua nā pēa whamua le tātou saunga le mo iso o se ngā luenga lava ia o lo tātou whaia toi whele tātou masani manuia fo I le tau maftanga ma le sunga ia tā sesa mai Sāmoa tātou toi wheloa I tai au le tula fitu ia mai le tautua le nei si fonga lau mai Wellington mai Wellington I polirua I lona la ia poli tātou ofisa au tū I nei polirua ia mātou te whatou whawha so I fua Sāmoa ma ia manuia lava le tau maftanga ma le sunga ia tā sesa mai Sāmoa manuia fo tātou atinu wha so I fua ia wha manuia le atua